Tumado atoye mautaye. Jufasani darongele yode famu katlinga tama farabulula. Ka ni flasima muso surunin ka keleya korodon. Nonte utoku sere. Kamale inyanakala alisa. Ni sabasi kunkontante. Mabento le akapanina kika fen sigoku. Ja. Musoyate yere irae, cienyate, yere blanjite, yere mablate. Nonte, sakene cekai, abe yelenku, atama sinkai, aba yere. Nga, nkeni koro bete me ulantiri, ka sinfa basamuso nofe. Ko beto wabiko, ko yore donkabu, ko dambe di kajam. Wa banga soju siga kemba ulang. Kileya balamo nye blenen koyokoyole mbe siga ka bere kumine ka singeli na tama ko nofe. Ka soro ka yere bulukile mine ko kari kaw ko le fali den teke nyintanye kale bora katanindi la. Abe demunin kela nyana kale kungolo ta fari doy. Chebakoro kileya bato obi la samantany ki noro kogola foka basaw dabaliban. Ka tlo flatige ko e mikro e ko fili maw sengro oluko tonyongo. Ode ya tlo flake iko shofrufuru mobali. Ote fenya aba nye fla wogombe ko e kamera e ko fili mauchela. Olubo folokoto fuka kile abagato chema nyeble iko kamindondonta. Fade itenya woldema femin be feri fenkele akemina unde tekele dro. Musonin keleatos na muso donin ko bonya mana dakoro. Dobe sinka boa sigilen kundamala femi manjan korole. Abe wuli ki jo yugusa gwadi ka o jamba kelen fo ki kanto ko tabarikala. Ka wuludenin ta ko bama ko la ko mfatoma idan ko la angata. Adande ni min fora akera nga adiaranye abonyanama. Adum boyanama o chogola koi. Ore la ama fatoma na e wulude ninta ko bamu. Bara willa. Abedo ninka boda mine ka denga samara singelen to abulo. Anyana ko e songalae. Kuma msenye ta masiribo. Abi kanto kwana kan benyana ya. Dumuninte dumin kono. E kuma dogon yorobo jango maki sigi esumala. Nebe ta ingolo ko jugu dokoro kana. Ni ala sona otena kene nyana ya. Ajugu yaratun asigilenga tafe kumbe jini ngwadala kato kele na kumala tote kola fa dala mine baga aka sangala majigi otigi kan. Nyeta na isamia la boy odun kalikan ko maya te kaleko abekedi
sɛgɛn bɛ so kɔnɔ maaw bɛ so kɔnɔ wajibi tɛ dɔ ka so bila dɔ ye ja Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe Tonton Lamine naka jama wole yo. Voix de Ker. Abe kaba wole, abe sisi mutuma wole, abe sisi cɛman fana wole. Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana, yeah. Abella Melingala Fanawole Kamiria Kekile, Kanyon Akilila, Kadugo la Pivaria Ninabo, Akiligila. Lamini Kaba, si c'est Moutoma, si c'est Dema. Mbalma woni su clé du kan mo am be bela jele fo ni voix du cœur damine ye docteur ka dondo tabako alere be akabi parler man ko abe rougi là abe rosé là woro jalan la wini veste blément cravati nyege ne ka jaune blément ko la fima chemise fana même chose à l'air temblement notre man bigi e blébay modrum bat gela aruguni da bitay docteur ni blément go imbora minta micro fene blébay micro mi fana nyasine ni orange bi ay mais et puis ani monsieur le go fana manja nyoko allez de ndege nga karmo do bi parli yasu jweni Lamine parli école de mi parli tak école karmo la ani sania folo fe folo yede dugu kono école maître de kni docteur yi ni taraji ku ka fnyala ita sura jembe dugu fnyabe oui parce que sania de kumbi kala mo mi sania la si mogoma o de docteur yo wa parli fana bité nako o jifien nyago be yeminde ni jifien sigle a kasa dumani kala sumadumani asigi yoro be chugo mina a kerefela furane be chugo mina daga bilu ni bo jifien ni be taw ndugu motia a fokanya abe sura moti moti ni yame moti dro fiende du anyumamba ai fien koteo fien be abeyira abiyoro mina abiyira chugo mi wodo kodo yiri tuba koro ayoro sanuma iba ji mika ite wasa ite fa la mele fien ji katide tout fien woro fien me présenter chugo mi na menode tanandala uye zanandala
ko fiyankɔrɔ ji sumalen k'o ka di kojugu. Fiyankɔrɔ ji sumalen ani nin tɛ kelen ye. Ayi parce que fiyankɔrɔ o hali o yɛrɛ o fɛnɛ ji de ka di. O de kosɔn bamananw tɛ fosi fɔ gansanw. A dara la kun de kosɔn parce que u y'a dɔn k'a fɔ o fiyankɔrɔ in o ji o saniyalen a ladonnen ko ɲuman a bi yiri jukɔrɔ a ji de tun sumaden don kojugu. Tɛnɛ kana ni munumunu. Ayi munumunu tɛ dɛ. Fiyankɔrɔ ji de ka di. A ka di kɛ. Kɔrɔ de b'o la. Kɔrɔ de b'o la kɛ. Kɔrɔ b'o la. An mago bɛ min na fiyan présentelen don cogo min na n'o tɛ. Labiri hali o fiyankɔrɔ kelen bi i bɛ min yɛrɛ ma dɛ i hakili ka da keleku ka taa yɔrɔ si ne k'i ma n ko fiɲɛ ɲuman fiyankɔrɔ a labannen ko ɲuman a bɛ yiri kɔrɔ a ji sumalen ka di. Ngo de kosɔn bamananw ye zana da la kuma lamɛn n y'a fɔ tan kɔrɔlen ni o to yen an bɛ ne a présentation de donc pour que k'o ye fo n'an taara so o tɛ a bɛ so a faamu n'o tɛ a tɛ moti kelen dɛ tɛnɛ i b'a ye dugu fɛ du dɔw bɛ Bamakɔ yan a bɛ du dɔw da la an ka musokɔrɔba sanumanw bɛ du dɔw kɔnɔ n'i y'u ka fiɲɛ sigilen ye du caman cayara hali sini a du bɛ yan koyi a bɛɛ ma taa o nka n'a commencera k'a fɔ ko hali sini a du dɔw bɛ yan dɔrɔn c'est que a ko nɔgɔyara n'o tɛ a tun bɛ du bɛɛ de kɔnɔ a tun bɛ yiriba bɛɛ kɔrɔ i mana ye dɔrɔn ji nege b'i minɛ a ji ka di a ka sanu ko da 100 donna jifilen na o jifilen da 200 bɛ don a la bana tɛ mɔgɔ si la a dɔgɔtɔrɔ tun kɔrɔ ye mun ye i b'a dɔn sisan fɔlɔ mɔgɔw saniyalen don sisan mɔgɔw ye da 100 bɛ don jifilen kelen na basi foyi tɛ o ye kelen ye ne y'a ye aw bɛɛ bɛ na aw b'aw tɛgɛ ko minɛn kelen kɔnɔ aw bɛ dumuni kɛ aw bɛɛ bɛ tila k'aw tɛgɛ ko minɛn kelen kɔnɔ dutigi b'a fɔ k'a y'a ta k'a ja aw da la a bɛɛ b'a min dɔgɔtɔrɔ mɔgɔ ma bana o la kɔnɔ ma boli dysenterie ma mɔgɔ sɔrɔ fièvre typhoïde a ma fɔ ko nɔgɔ de b'o fana di o tɛ mɔgɔ minɛ mɔgɔ kɔnɔ tɛ boli sisan maaw nɔgɔlen don fɔlɔ maaw ye n y'o de f'i ye n'o tɛ e kan bɛ ji min ma Lamine i yɛrɛ bɛ tori ye ji la i bɛ tila k'a sanfɛla in furan ka tila ka fini k'a la k'a min a t'i bana o tɛ se ka kɛ sisan o parce que maa ye cogo t'a jira k'a fɔ n jɛlen don walama n nɔgɔlen don kuma dɔ la maa jɛlen don kɛnɛ kan nka kɔnɔna la Ala de b'o dɔn kuma dɔ la fana i bɛ taa sɔrɔ kɛnɛmala man ɲi kɔnɔna o ka ɲi donc o de y'a to jango bana ta fan e m'a ye sisan nɔ an b'a fɔ mɔgɔw ye n ko a tɔgɔ ye di Ala dɔrɔn de bɛ sɛ wɔsilen don donc parce que e ma a si bɔ a la k'a dɔn n'a wɔsilen don tɛ la a wɔsilen tɛ o de bɛ fɔlɔ mɔgɔw ni sisan maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye hali infection ko in jateminɛ bana ninnu bɛɛ tɛ infection de ya mun na a ka ca sisan ka tɛmɛ fɔlɔ kan plus jama ka ca plus banakisɛw bɛ jɛnsɛn nɔgɔ ka ca donc nɔgɔw bɛ caya wa mɔgɔw yɛrɛ jogo o b'a la i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ kɔji bɛ yen an bɛɛ bɛ min kɔji in na maa si tɛ banako taga kɛ kɔji in na parce que an ka min ta don an ni baganw yɛrɛ bɛ maa la kɔnɔboli tɛ maa si minɛ nka sisan baji bɛ yen hali plajiw yɛrɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelenw minnu bɛ plaji la u bɛ tila ka banako taga kɛ sugunɛ bɛ kɛ o plaji kelen na banaw dun bɛ sɔrɔ o siraw fɛ o de y'a to kɔji saniyalen don ka tɛmɛ baji kan alors que fɔlɔ yɛrɛ fɛ i bɛ taa sɔrɔ ji yɛrɛ tɛ boli yɛrɛ aw b'aw min sanji yɛrɛ la fo dɔw bɛ kɛ bin kɛnɛma ye ala ni a mɛnna parce que a ye kalo caman kɛ ji wɛrɛ tɛ fara don la Lamine ne kɛtɔ la ka taa min ji la o y'a sɔrɔ n kun bɛ yɔrɔ min na kungo kɔnɔna la n taalen voyage la donc a bɛnna n'o yɔrɔ sugu ye i bɛ taa sugu yɛrɛ la sufɛla la a bɛnna sufɛla ma jurufilen kelen de bɛ yen pour que aw ka ji ta a yɔrɔ la wa o jurufilen in fana tɛ bɛɛ bolo koyi voyagekɛlaw de bɛ to ka na n'a ye parce que a yɔrɔ in ka dundɔnni dugumafɛnw bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ siran a ye donc a kɛra 20 heures wagati ninnu na hali o ji verte min toriw b'a la dugumafɛnw b'a la bɛɛ t'o sɔrɔ o ye yɔrɔ jumɛn de ye a yɔrɔ tɔgɔ ye ko Telemsi Mali 2 heures kɔnɔna do
mais phosphate borom donc mais tori beta di soro ngo musola ka do kunna no asura le fe kata nga bi kasran dugma fen no ne de tara blasra wala sanga se ka jin fran wi bi jin fran katla ka finita ka o ke ka chaîne ki miola ati bana pourtant baji bi bana e kala jeni choléra wala malla abi roj men de soro ka ta mopti kayele bato bi temesra mun fe baji parce que baji konona de nogolen do fe mo were kembe ka baji konona ke sutra yoray fambe be flala anu mika balo o jide lawo parce que enye bala mika robine ji ma mika nye jibe ngabi bo sanji indela ka jigin du kolo koro baji kele ne bita du kolo koro ni nyegen ji fen fen nye bula ngo bede bi jigi du kolo koro ka soro ka take ji mais a jigin to la o ba sura saniyalen mun b'a saniya cɛncɛn kelen mun ɲɛ b'a la u bi tɛmɛ gravier mun na sira kan o de bi ji in saniya donc o ji ninnu saniyalen don ka tɛmɛ kɛnɛ ta kan mɔgɔw bi k'u mago ɲɛ mun na galadonna bɛ yen nɔ usines bi ka u mago ɲɛ la de telle sorte que bi bina i bɛ taa sɔrɔ hadamadenw yɛrɛ lamini i bɛ taa sɔrɔ malformation ka ca ɲɛ la ka tɛmɛ fɔlɔ kan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bi ji dɔ min hali n'a m'a min hali n'a y'a kɔ a la o bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase a den ma hali aw sigin bɛ yɔrɔ min donc pour te dire que fɔlɔ mɔgɔw o jɛlen don sisan mɔgɔw ye bon jogo ko n bɛ sinsin o kan kosɛbɛ hali cancer filɛ nin ye lamini fɔlɔ fɛ i bɛ taa sɔrɔ cancer du col musokɔrɔba san 60 a dɔgɔyalen san 50 a bɛ o tigilama de minɛ mais bi bɛna denmisɛnnin san 19 denmisɛnnin san 19 ani cɛ joli de ye ɲɔgɔn dɔn yan n'a ka san 19 sɔrɔ ni cɛ naani ye ɲɔgɔn dɔn yan ni san 19 ni ɲɔgɔn cɛ ale ni musokɔrɔba ma mɔgɔ wɛrɛ dɔn i bɛ hakɛ to cɛ kelen ko fo san 60 bana min bɛ minɛ a t'o minɛ o parce que ni fɔlɔ bɛnna bana t'o la filanan t'i n'i jɛ wala sabanan wala naaninan a ka gɛlɛn i ka bɛn olu bɛɛ ma ko bana t'olu na n'i y'a ye an dɛsɛra ka sida kɛlɛ n k'o don parce que banaw caman bɛ yen u t'i ye kɛnɛ kan wa u ti bɔ joona mɔgɔ naani sigilen don sisan nɔ wala mɔgɔ duuru i t'a dɔn mun ye sira to ani mun tɛ sira to parce que a ti taamasiyɛnw kɛ mɔgɔ la mun b'a jiran k'a fɔ o don wa a bɛ mɛn a tigilama la donc i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ mɔgɔ ye cogo ɲuman e b'a tigi ye e b'a fɔ ko ayi nin de tɛ banabaatɔ ye k'a sɔrɔ e ɲɛ fɔ mun na dɛ o de ye banabaatɔ ye nɔgɔsilenni mun bi kɛrɛfɛ o ka kɛnɛ o de ye kɛnɛ nin n'a ɲɔgɔnna dama de bi banaw jɛnsɛn dɔ de ko mɔgɔ dɔ tɛmɛlen wo muso dɔ wo bazɛnne ka bazɛn Michel ko a bɛ bɔ bazɛn nin kɔrɔ bazɛn nin b'i jɔ kaki a tɛ gɔlɔn tellement que bazɛn nin dilannen ka nuguya nka tiga bɛ muso bolo a bɛ ka taa la a bɛ k'o ɲɛmɛ a senfɛ muso sinna k'i sigilen to k'e k'u taatɔ lajɛ bani ko fini min b'a kan na a ka ca ni 40,000 ye nka kɔngɔ b'a la depuis Ala y'a k'u parlen bɛ dugu ɲɛfɛ ko kɔngɔ b'u la ko n'i ma tɔɔrɔlen ko i bɛ taa nin ka so sisan ko nin tobili cɛ a bɛ tile 3 bɔ k'a ye o ye a bɛ taa fɛn dɔ de san denmisɛnninw a ye taa salati ta joona dɛ a ye pomme de terre ni yiran joona dɛ a k'a sigi aw fa kɔrɔ k'o fana sigilen o ɲɛ kumun'o kan u bɛ k'o ɲimi o a kumana ka sɛgɛn kuma fɔ yɔrɔ t'a bolo tuguni a ye tili kɛ ka wagasili kɛ ka sɛgɛn sisan a fana y'a ta n'Ala ye ni min dira cɛkɔrɔba ye ma k'a bɛ sigi muso tɛmɛna an ye 3 heures an bɛ yɛlɛ la an mana cɛ sigilen lajɛ an bɛ ka taa muso taatɔla lajɛ tiga b'o bolo cako Lamine sisan ni nin ko mɔgɔ bazɛnɛ ko bana min b'o la k'o tɛ mɔgɔ ɲama nɔgɔsilen na yarɔ a man jan ɲɔgɔn na dɛ. n bɛna exemple dɔ d'i ma Lamine mɔgɔ nana ne yɔrɔ la o ye banabaatɔ ye nka a ma na sida ko la n ye exemple de d'a ma yɛrɛminɛ ta fanfɛla la ko tiɲɛ don koyi ale yɛrɛ muso t'a bolo a bɛ ka muso ɲini a taara ɲɛbɔ mun fɛ n'a ɲɛ b'a la o parilen jɛlen don kuma t'u cɛ a t'a bɔ yɔrɔ dɔn a tugura a kɔ a kɛra dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la
a y'a ɲɔri k'a ɲɔri a y'a ye u taara don yɔrɔ min na o fɔlɔ fɛ i bɛ taa sɔrɔ sida tɔw bɛ furakɛ yɔrɔ min na ani maa tɔw danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ o dabila la donc ale y'a ye o nana don o so in kɔnɔ mun kɛ a y'a yɛrɛ ta ale tugura kɔ depuis yɔrɔ jan kabini yɔrɔ jan depuis dugu kɔnɔ a b'a kɔ a ye dɔgɔtɔrɔso kuru kɔnɔ kɛ nka ale y'a donna so mun kɔnɔ a ko i jɔ n ka fara n yɛrɛ ma ja a ye dɔ fara a sen kan mɔgɔ ye ni mɔgɔ dɔn tɛ kelen sida furakɛyɔrɔ in filɛ nin ye a man kan ka kɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ a ka kan ka kɛ kɛrɛfɛ yɔrɔ dɔ de la tɛnɛ mɔgɔ kelen fan bi tɛmɛ tɛnɛ o de man ka kɛ o de tun bɛ fɛ ka kuma minɛ la joona mɔgɔ kelen fo tɛnɛ bi tɛmɛ mɔgɔ kelen pe awɔ bɛɛ bɛɛ lajɛlen fo n'ala sɔnna monsieur le ko foli b'i bolo mɔgɔ kelen ne bɛ Alasani Sangare fo a n'a ka denbaya n'a dɔgɔnin Gawusu ni musow bɛɛ u bɛ Garantigibugu la ye ani Garantigibuguka bɛɛ a ye cɛkɔrɔba Keguya kan na a ye mɔgɔ 4 de fo sa mɔgɔ kelen tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔ foli kɛ mɔgɔ kelen d'accord n bɛ clinique Kabala baarakɛlaw bɛɛ fo Madu Kulibali ale y'an ka comptable ye an lamɛnba don ani ka secrétaire awɔ minnu bɛ kunbɛnni kɛ ani baarakɛ ɲɔgɔn dɔgɔtɔrɔw docteur Jedi Kaba Jakite ani docteur Karim docteur Gindo bɛ min docteur Gindo jumɛn Gindo de don docteur Gindo a tun bɛ Lafiyabugu docteur i ka ɲɛmɔgɔ dɔ don docteur Gindo ou bien Gindo tɛ de gynéco e kan bɛ professeur Dolo de ma Dolo de ko don professeur Dolo taara retraite la ɲinɛ awɔ k'an ka foli b'a ye an b'a fɔ kosɛbɛ a y'a jɔyɔrɔ fin nka retraite kɔrɔ tɛ ko baara bila la dɛ o ye baara kura daminɛlen de tubabukan yɛlɛmana wa dɔgɔtɔrɔ Lamini tubabukan in ma faamuya koyi tubabukan yɛlɛmana de retraite ye mun ye i t'a fɔ monsieur Lenkaw k'a f'i ye monsieur Lenkaw retraite ye mun ye retraite k'i lanɔbɔ n ko fɔli cogo ye k'i bolo bɔ baara bɛɛ la i tun bɛ baara min na i ye dɔ kɛ sa i sisira k'i bolo bɔ o kɔrɔ tɛ ko i sigira dɛ parce que o ye si kuntala sabanan de daminɛ n'o ye bon anw taw b'a kɛ sigili de ye yan fɛngɛ yiriw kɔrɔ yiriw kɔrɔ gɛlɛw kan i tɛ fɛ alors que o ye ɲinini tuma de ye e bolo o ye ɲinini tuma de ye e man ka sigi parce que e ye personne ressource mɔgɔw mago bɛ la parce que e ye fɛn caman ye i ye fɛn caman kɛ sisan de a da magara la personne ressource conseiller maa mun taara retraite la jamana yɛrɛ tɛ se ka taa o tigilamaa ko fiyewu n'a fɔra ko président taara retraite la président kɔrɔ in dɛ kura in tɛ se ka jamana jɔ fiyewu n'a ma taa ladilikan ɲini kɔrɔlen fɛ parce que e sigi kura nin don a ko la e tɛ se k'a si dɔn ka tɛmɛ maa mun b'a la kan parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i mana sigi ko dɔ kunna i bɛ taa sɔrɔ i ka erreur bɛɛ bɛ kɛ expérience de ye maa dɔ ma i bɛ fili fɛn fɛn kɛ fili fɛn fɛn n'i y'a kɛ a bɛɛ expérience parce que o fili tɛna e sɔrɔ bilen o alors que mɔgɔ kura mun nana o b'o sɔrɔ mais ni e y'o filiw f'a ye o fana bɛ ban ale kunna o b'ale kisi o erreur kelenw ma i donna mun na o de y'a to ni mɔgɔ taara retraite la donc n k'i ma n ko a tigilama ma sigi au contraire ni mago bɛ basigi la baara fɛn fɛn na ou bien jamana yɛrɛ kɔnɔna la o tigi de kan ka k'i ka conseiller n tɛ Lamini tile contact min filɛ an bolo nin i b'i to yɔrɔ jan ka fɛnkɛ nin cɛkɔrɔba dɔ de y'a dilan san 90 cɛkɔrɔba tubabu jamana kan ye tubabu jamana kan cɛkɔrɔba san 90 a kelen de b'a ka du kɔnɔ yen tuma bɛ ka wuli ka taa frigo dayɛlɛ a bɛ sɛgɛn a yɛrɛ y'a sigi ka ni monter dɔrɔn a b'a sigi dɔrɔn a bɛ dayɛlɛ n'a tila dɔrɔn a b'a fɛn dɔrɔn a bɛ dayɛlɛ a y'a brevet de feere industriel ni fɛnw ma sisan u y'a cari fan bɛɛ fɛ voilà o ye mun ye ɲani n'i sɛgɛnna a bɛ maa sɔn hakili la parce que ne ɲɛ bɛ baji la n dun bɛ fɛ ka taa ba fan dɔ in na n bɛna a kɛ cogo di diyagoya dɔ de i b'i hakili jagabɔ don o don fo don dɔ la i ka ko dɔ sɔrɔ mun b'a to i bɛ se ka pan baji in kunna n k'o de nana ni
kurun dilan ninnu Awɔ. ani pont ninnu dilali ko ɲɛɲini de donc don avion ninnu donc i bɛ taa sɔrɔ ko caman bɛ yen nɔ solution ninnu bɛ sɔrɔ mun na o de y'a to a bɛ fɔ ko problème tɛ yen solution tɛ mun na a tɛ yen ni mɛn'a ɲini na a mana kɛ cogo o cogo i bɛ solution dɔ sɔrɔ a la Nka farafinna y'a ɲɛɲini farafinna m'a ɲɛ sɔrɔ. labɛn farafinna m'a ɲɛɲini parce Parce que an ka retraité caman sigilen bɛ yan alors que an mɛnna dɛ k'i yɛrɛ ka kuma fɔ di la fo sisan an ma pointi dilan an ma miseli dilan. ala bɛ karisa ka doctorat fila bolo nin ye i y'a faamuya i b'o de y'anw fɛ yan nɔ a y'o kalan kɛ a b'o dɔn koyi yaasa ani mɔgɔ tɔw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya mais n'a tigi sara don o don o ye fɛn fila sara ye lamini a yɛrɛ kun sara o ye kelen dɔ min b'a kunna o sara parce que o bɛ bɔ k'o di mɔgɔ ma bon o de b'an ka mɔgɔ caman i b'u caman ye yan nɔ docteurw ni fɛnw don mais i t'u nɔ ye fewu u b'an ka mɔgɔ kalamaga ninnu na n'o tɛ doctorat tigi ka ca Mali la dɛ. a ka ca kɛ doctorat ni diplôme tigi min bɛ Mali la. fɛnw bɛ min mɔgɔ ma miseli dilan. a tɛ se o parce que e ye kalan kɛ i y'a kɛ wali ta de la i man k'i t'a la o ye fiɲɛ belebeleba de ye. An bɛ kɛ tubabukan min kalan an yɛrɛ tɛ se ka ɲinini ko kɔnɔ. e tɛ se o lamini e bɛ se cogo di wali dusu tɛ kɔtigɛ e tɛ se ka ɲinini ko kɔnɔ ne tun bɛ se sisan b'a sɔrɔ o ma kɛ wa. Tubabukɛ dun bɛ ɲinini kɛ la a ka tubabukan in de la. a m'o kɛ n'a ka kan ye wa a m'a kalan o kan na wa a m'a kalan o kan na ni ne ko sisan n bɛna misaliya kelen di ma ni ne ko arahamani yɔrɔ bɛɛ t'o dɔn yan wa. bɛɛ b'a dɔn arahamani mais bɛɛ t'a kɔrɔ dɔn. n bɛna ale n'i ye o n'i ye arabu fɛn fɛn ta n'o bɛ u ka kan ye arabukɛ n'i ko arahamani a b'a dɔn i bɛ ka min fɔ a b'a dɔn arabukɛ in b'a dɔn. tubabu ko le tout miséricordieux mɔgɔ mɔgɔ ye tubabukan in kan n'i y'a ɲininka a b'a f'i ye le tout miséricordieux o kuma in tɛ yɛlɛma koyi. tubabukɛ b'o kɔrɔ dɔn déjà. a b'o dɔn n'i ye tubabukɛ 100 ta 90 bɛɛ b'a f'i ye ko le tout miséricordieux ye min ye a b'a f'i ɲɛna parce que a sɛbɛnnen don arabukɛ fana b'a f'i ye arahamani o sɛbɛnnen don fana b'a a tɛ yɛlɛma o bon an ko mɔgɔ minnu filɛ an b'a fɔ ko mahinɛla n'i ye n ko mɔgɔ fɛn fɛn ɲininka a mana fɛn fɛn ye n ko kalan fɛn fɛn ye n ko kalan a b'a f'i ye ko mahinɛla bon mɔgɔ min ma nin kalansi kɛ bon olu de bɛ kuma bisigi k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ka kuma o don bisigi ka fɛn imaginer k'a fɔ o de fili bɛ maliyɛnw o de fili bɛ yan bɛɛ ko n b'a dɔn ka sɔrɔ o t'a dɔn e b'a fɔ est ce que o don wa o tɛ wa o fili de o f'i ka kalan ni tubabukan in tɛ f'i ka sɛbɛnni in de kalan k'a dɔn o de b'i bɔ a la n bɛna misaliya sugu di ma n'a fɔra ko j'ai croix en Dieu j'ai confiance en Dieu Lamine o fila kɔrɔ ye di n dan bɛ ala la je crois en Dieu o ye j'ai confiance en Dieu ayi n dalen bɛ ala de o de ye je crois en Dieu e ma jɔ ayi n dalen bɛ ala ko la o ye je crois en Dieu n dalen bɛ ala la o ye je crois o tɛ dalen nin ye wa u fɔcogo tɛ kelen ye o ayi u fɔcogo tɛ kelen je crois ni j'ai confiance kelen tɛ o je crois en Dieu n bɛ ala tiɲɛtigiya k'a ka tiɲɛ lasegin o tiɲɛ o tɛ bɔ a nuna fewu n bɛ ala tiɲɛtigiya c'est à dire n dalen b'a la ala yɛrɛ de bɛ yen a bɛ yen b'a tiɲɛtigiya a ye fɛn fɛn fɔ o tiɲɛ an bɛ sa an bɛ tila ka kunu a bɛ yen o tɛ bɔ yen o j'ai confiance en Dieu o ye n dalen don ala kɛ o ye danaya de o ne dalen don ala de bɛ ne mago ɲɛ n bɛ n jigi saba samadu don ale de bɛ ne mago ɲɛ n dalen don o la mais je crois ni i b'a ye je crois ani j'ai confiance ni o lajɛ kɛ n'i ye mɔgɔ caman ye i b'a f'i ye ko a bɛɛ bɛna kelen tɛ o kelen tɛ dɛ donc fo i ka kan in de i bɛ kan min fɔ f'i k'a dɔn k'a sɛbɛn de n'o e tɛ se ka wajuli k'a la koyi i kɔni bɛ kumaw bisigi n'i ye mɔgɔw bɔ k'a jɔ aramani nin i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔ min b'a la a ka ca ni 100 ye mɔgɔ min ma nin kalansi kɛ a b'a a miiri dɔrɔn nin de don dɔ bɛna taa fɔ nin de don dɔ bɛna taa fɔ Rahamani kɔrɔ ko bahinɛla mahinɛla min bɛ hinɛ awɔ ka hinɛ caman bɛ min bolo a ye ka jaba de maa min b'a kan nin o ye hinɛ perpétuelle de ye o kɔrɔ ye di hinɛ min tɛ kɔtigɛ mahinɛla bi an bila ka fufa in sama wa fiɲɛ wa ayi o tɛ an tɛ fiɲɛ sama wa fiɲɛ ka bon sabali ma wala min fufa ye mun ye air fiɲɛ bɛ air in bɛ fɔ bamanankan na fufa o y'an ko kan de ye wa ou bien o y'a mɛnɛ a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye do ye a b'a fɔ ko ka fiɲɛ sama an tɛ se ka fiɲɛ sama fiɲɛ ka bon sa bamanankan yɛrɛ ayi
comme il m'a dit que pas une mairie on la ne ma dore ka fufa in ka fiɲɛ sama ah ne m'o fiɲɛ dɛ fiɲɛ tɛ se ka sama fiɲɛ sama fiɲɛ ye vent de ye o e bɛ se ka vent sama wa le vent madame tɛnɛ tɛ se ka sama o an kɔni bɛ tile k'a fɔ ma fiɲɛ sama madame walasa i ka tin ka nɔgɔya fiɲɛ sama ayi a bɛ fufa de sama o ye air de ye o oxygène o air in de la an b'o de sama o de b'an balo o de bɛ ji la fɔlɔ ni jɛgɛ wo ta ni san wulila san min bɛ tɔlu kɔrɔta ka yiriw bin o de ye fiɲɛ o de ye fiɲɛ mɔgɔ bɛ se k'o sama wa o tɛ se ka sama o e tɔw ko air et vent kelen don wa ɔ kelen tɛ Lamine monsieur Dongo fana mɛnna a ma nin fan ye dɛ a kuma de bɛ nin kuma ye o a bɛ k'a bɔ dɔɔnin de koyi olu y'a to fan bilala RR la nin y'an san joli Lamine kabini an nana diɲɛ la an bɛ ka lamɔ ni kan mun ye mais monsieur Lengo fana bɛ yen e ka wuli tile kelen k'e bɛna o bɔ an da fana ayi mais n'a y'a fɔ tan a ye exemple fana d'a kan a ko fiɲɛ o ye i n'a fɔ sisan ni kaba pɛrɛnna sisan min bɛ tɔliw kɔrɔta ka yiriw bin ka fo f'i bɛ t'i i yɛrɛ i bɛ t'i meleke yiri dɔ la ou bien i bɛ t'i ka tornade ninnu n'a ɲɔgɔn na fiɲɛba de b'a sɛbɛn o de ye fiɲɛ ani tempête ninnu o bɛ se ka sama sen na i ko tufan de wa fufa o de an bɛ ka awɔ an b'o de sama o o ye tufali ye dɛ a ye tufali monsieur Lengo an ye min mɛn tan alibarika o diyara n ye an b'i fo kosɛbɛ mais Lamine monsieur Lengo o tumana o dabila i bɛ hakɛ to est ce que dɔnni yɛrɛ tununi ma bɔ an fana ka maakɔrɔw de la a bɔra olu de la o dɔgɔtɔrɔ o ka bon kojugu an bɛ don a dɔn kibaru la sini an bɛ na fɛn monsieur Lengo ɲininka tuguni dɔgɔtɔrɔ an bɛ min kan bi ko yala ko y a-t-il des femmes anorgasmiques yala musow bɛ yen minnu tɛ wasa yɛrɛ sɔrɔ fɛs parce que i jɔ dɔgɔtɔrɔ n mago bɛ i ka fɛn dɔ kɔrɔ fɔ an ye orgasme o ye mun de ye fɔlɔ orgasme o ye mun de ye jouissance o kɔrɔ ye mun ye plaisir o kɔrɔ ye mun ye nin bɛɛ tɛ dilanna kow ye wa nka a tubabukanw hakili la ne de ma fili orgasme o bɛ yen wa o ye mun de ye i b'o ɲɛfɔ an ɲɛna yala orgasme bɛ sɔrɔ furubato de sen fɛ wa ou bien o bɛ sɔrɔ cogo di ayiwa jouissance a bɛ fɔ cɛ ma jouissance a bɛ fɔ muso ma jouissance o fana i b'o fana kɔrɔ fɔ o fana bɛ sɔrɔ cogo di cɛ ni musoya sira de don wa ani plaisir ayiwa n'i bɛ se ka ninnu fɔ an ɲɛna comme ça an bɛ se ka orgasmique nin faamu bon orgasmique ni dɔgɔtɔrɔkan don n'i y'a jateminɛ mɔgɔ caman ka ɲininkali taara nin kan wa mɔgɔ caman minnu ni ne y'u lajɛ kalo tɛmɛnen a bɛɛ n'i ye 100 sara ta 40 minnu nana u nana nin ko de la cɛlakaw bɛna k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ni muso a tɛ wasa sɔrɔ dilan na musolakaw fana bɛna minnu b'a fɔ ne tɛ wasa sɔrɔ nka dɔw yɛrɛ bɛna u b'a fɔ ko ne cɛ de ko n tɛ wasa sɔrɔ o kɔrɔ ye mɔgɔw yɛrɛ t'u yɛrɛ dɔn u t'a dɔn wasa in yɛrɛ ye fɛn min ye orgasme a bɛ cɛ kunda a bɛ muso kunda i bɛ hakɛ to furubato wala kafoɲɔgɔnya a bɛ daminɛ ni fari funtɛni wulili ye i bɛna s'a dan na yɔrɔ min na i bɛ nafa mun sɔrɔ a la n'o ye furubato diya ye walama a b'a fɔ bamanankan na ten a damu o de ye orgasme ye o bɛ cɛ lakala a bɛ muso lakala n'o t'i la dɔrɔn furubato ma dafa nka an fɛ yan a bɛ kuncɛ n'o ye éducation yɛrɛ sira fɛ parce que pouvoir bɛ cɛ de bolo ka tɛmɛ muso kan donc a ka ca ala fɛ fana cɛ de ka teli ka wasa ka tɛ muso la k'a kan ni cɛ wasara kuma de la éducation yɛrɛ sanfɛ a bɛ musow ɲɛna ko cɛ dɔrɔn de bɛ wasa parce que dɔw bɛ yen olu kɔni ni cɛ wasara ka ban a b'u ɲɛna olu furubato banna cɛ mun fana bɛ wasa ale t'a kɔ filɛ a furubato ɲɔgɔn na k'a fɔ karisa fana ne ye wasa mun sɔrɔ dɛ a tigilama fana bɛ se k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ donc o de y'a to de sorte que bana mun don hali n'a bɛ muso lakala
i bɛ taa sɔrɔ a sun tɛ musolaka in ye dɛ a sun y'a furubato ɲɔgɔn de ye nka u bɛɛ bɛ kunfiya la dibi la ten si t'a dɔn mun ye mun ye de telle sorte que a bɛ kɛ problème ye mais a tigi t'a dɔn k'a fɔ problème don fo n'a taara bɛn a terimuso dɔ ma n'o ye wasako kuma in fɔ a ye walama a bɔra o cɛ kunna a taara furu maa wɛrɛ ma a y'a sɔrɔ a fari bɛ cogoya min na ani kɔrɔlen tɛ kelen ye o la a b'a dɔn k'a fɔ ja tiɲɛ yɛrɛ la nafa wɛrɛ tun bɛ furubato la ne tun tɛ mun dɔn a la parce que furubato de la k'a fɔ ye nafa 2 de b'a la den sɔrɔ ani mɔgɔ bɛ wasa mun sɔrɔ a la bon dɔgɔtɔrɔkan na n'i ko anorgasme o kɔrɔ ye mɔgɔ mun tɛ wasa sɔrɔ nka plaisir ni jouissance o ye tubabukan ye a bɛɛ bɛ tali kɛ o fɛn kelen de la i bɛ diya mun sɔrɔ a la nka mot dɔ bɛ yen nɔ mun mɔgɔw bɛ ani nin confond kelenw tɛ o de ye frigidité ye dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tɛ fɛ k'a mɛn maa da la ko frigidité parce que n'i y'a jateminɛ frigidité in tɛ yen o dɔgɔtɔrɔkan yɛrɛ la parce que frigidité kɔrɔ de ye maa mun ale kɔni i magara la o i ma maga la o a t'a dɔn k'a fɔ ko kɛra a ka gɛlɛn o maa fasugu ka sɔrɔ dɛ donc o de y'a to kuma dɔ la dɔgɔtɔrɔw kɔni bɛ frigidité in ta k'a k'i n'a fɔ maa mun aw b'a fɔ kuma lasurunna sentiment ti maa mun na i n'a fɔ maa mun ayi o tɛ dɛ maa mun ti girin furubato nɔfɛ parce que a fari walawalalen tɛ a b'a fɔ o ma ko femme froide ninnu n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ a fari ti ka kunu furubato kama wa a ti wasa fana sɔrɔ olu 2 faralen ɲɔgɔn kan parce que maa dɔ bɛ se ka dɛsɛ ka wasa sɔrɔ n'o ye anorgasmique ye mais a fari bɛ kunu furubato nɛgɛ b'a la ni magara la a bataki dɔw nana yan i b'a ye muso b'a fɔ ko ni n cɛ bɛna a ma gɛrɛ n na n fari bɛ kunu n bɛ diya sɔrɔ parce que ɲɛ b'a la a bɛ fɛn dɔ b'a kɔnɔ ka se ma nka mɛ n'a sera ma ka ban fɛn fɛn kɔni kɔrɔ ko diya sa ko n tɛ foyi dɔn o la k'a sɔrɔ a dun nɛgɛ b'a minɛ donc o ye anorgasmique mais a ti wasa de sɔrɔ alors que frigide furubato nɛgɛ t'a minɛ wa a ti damu fana sɔrɔ furubato la donc o ye fɛn 2 de ye jouissance dun ye jumɛn de ye jouissance o y'a tubabukan lama de ye ani plaisir nin bɛɛ ye fɛn kelen de ye mun bɛ tali kɛ plaisir ye o ye n'a maga kɛr'i la ka sɔrɔ se ma k'i ma i bɛ plaisir sɔrɔ i bɛ diya mun sɔrɔ o de ye plaisir o de ye jouissance ye o de ye orgasme ye basi tɛ an bɛna leçon du jour kan o ye anorgasme k'i y'o ɲɛfɔ an ɲɛna nka a bɛ musolaka dɔw de sugandilen don a bɛ minnu sɔrɔ wa a fɔ ko a bɛ nin musolaka ninnu de la a tɛ ninnu sɔrɔ a bɛ ninnu de sɔrɔ n'i ye muso 100 ta a bɛ se ka mɔgɔ 30 sɔrɔ minnu o y'a jate i bɛ taa sɔrɔ a tigilamaw ti nafa sɔrɔ u ti diya sɔrɔ furubato la mais n'i mana frigidité ta ka fara o kan n'i ye musolaka 100 ta i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 10 bɔɲɔgɔnko o dun kɔni furubato yɛrɛ nɛgɛ t'u minɛ o jango ka taa se wasa yɔrɔ ma voilà a bɛ faamu ayiwa nka fɛn anorgasmique nin n'o ye wasabaliya ye furubato fɛ a suguya jeli de bɛ yen bakuruba la fasugu 2 anorgasme primaire ni secondaire primaire ye maa mun kabini Ala k'a d'a ma deli ka wasa sɔrɔ o bɛ tali kɛ musolaka la mun i bɛ taa sɔrɔ kabini Ala k'a d'a ma deli ka bɛn ni cɛlaka ye mun b'a to a sera ka wasa bon fasugu 2nan banaw fana bɛ yen minnu bɛ se ka maa minɛ mun b'a to hali n'a tigi tun bɛ wasa sɔrɔ fɔlɔ fɛ sisan a tɛ k'a sɔrɔ bilen n'a nana don a sababu la i b'a faamuya n'Ala sɔnna ma nka dɔgɔtɔrɔ an bɛ fɛ k'a faamu fana i ka anorgasmique nin nka i ye dɔɔni ɲɛfɔ a la mais an b'a fɛ k'a walawala ani n ti wasa yɛrɛ de sɔrɔ frigidité olu ye kelen ye wa kelen tɛ o anorgasme kɔni ye frigidité fan kelen de ye frigidité fan dɔ in o de ye mɔgɔ mun a tɔgɔ ye di
furubato nege t'i minɛ an b'a fɔ o ma dɔgɔtɔrɔkan na anofridisi aw b'a mɛn wagati bɛɛ furaw ko aphrodisiac n ko kɔrɔ de b'a la o kɔrɔ ye ko furaw walama dumunifɛnw minnu n'i b'u ta mun b'i fari la kunu o ye aphrodisiac ye mɔgɔ mun fari ti kunu o ye contraire de o anaphrodisi parce que tubabukan yɛrɛ la sisan nɔ n'i mana n'i bɛ fɛ ka négation kɛ mot dɔw la i bɛ nin de fara o kan n'i y'o fara a kan dɔrɔn a bɛ kɛ négation ye donc n'i dun y'a ta frigidité bɛ nin fɛn fila de ko fɔ anaphrodisi ale ni anorgasme voilà a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ anorgasmique ni a kun ye mun de ye a sababu ka ca furu ka wasa sɔrɔ furubato wasabaliya furubato la kun a sababu maa dɔw i bɛ taa sɔrɔ a bɛ bɔ u ka lamɔ cogoya yɛrɛ la anw fɛ yan i bɛ taa sɔrɔ ni denmisɛnnin furubato ɲɛfɔra ye cogo la mun b'a to kuma dɔ la somɔgɔw yɛrɛ t'a jateminɛ k'a fɔ karisa bɛna furu don dɔ la furubato mankutu bɛ ɲɛfɔ a tigi ye ka se degré la mun b'a to hali n'a ye hakili sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a furula toujours image mun somɔgɔw bɛ k'a ɲɛfɔ a ye mankutu mun dan bɛ furubato lagosili mun bɛ ka kɛ o de b'a tigi kunna toujours donc a bɛ n'a fɔ hakili sira fɛ hali ni muso dafalen don farikolo la nka hakili sira fɛ denmisɛnnin hakili de b'ale la donc ale yɛrɛ fɛ furubato in yɛrɛ tɛ ko ye mun ye diɲɛ ko ye a ka problème tɛ donc i b'a ye dɔw bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ u bɛ sira dɔ fɛ n'o ye kalan sira ye donc o taabolo in dɔrɔn de b'olu bolo u ka diɲɛ bɛɛ dan bɛ kalan in dama ma ko wɛrɛ tɛ yen ɲɛla o kɔ fa a tigilamaw bɛ laban ka kɛ kelennamaw ye cɛw yɛrɛ bɛ siran u ye yɛrɛ parce que somɔgɔw yɛrɛ kuma dɔ lama bɛ na siran u ye u b'a fɔ ko bɛɛ ni cɛw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na nka karisa den ni cɛ tɛ gɛrɛ na a bɛ n'a fɔ muso la cɛlaka mun fo k'a tigi kɛ baliku ye somɔgɔw ɲɛ b'a la a tɛ gɛrɛ muso la a tɛ gɛrɛ donc u b'a fɔ ko ne den tɛ ka kɛ gɔrijigɛ ye o wagati la mɔgɔw b'a daminɛ ka jɔrɔ alors k'i bɛ taa sɔrɔ gɔrijigɛya in a ma daminɛ o wagati la o a daminɛ a tigi la dɔɔni-dɔɔni de dɔɔni-dɔɔni maa dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ silamɛya sira fɛ i bɛ taa sɔrɔ kabini denmisɛnnin fitinin ma i bɛ taa sɔrɔ kabini a bɛ san 5 donc mɔgɔw b'a a ko kɛ i y'a dɔn fɔlɔ fɛ a bɛ fɔ ko denmisɛnnin fitinin n'a ka silamɛya ko ka bon a tɛna mɛn si la ala bɛna bɔsi an na don dɔ la joona o n'a ɲɔgɔnnaw mɔgɔw b'o hakililaw ta k'a tigilama sɛgɛrɛ k'a to yen a yɛrɛ ma ci bisikiw tɛ sa wa bisikiw de don o bɛ miiriya fu de ye donc k'a tigi to a yɛrɛ ma ten nɔ donc wagati dɔ bɛna se mɔgɔw b'a lagosi lagosili in dɛ o bɛ jouer mun kɛ hadamaden kunkolo ka lamini a bɛ maa kɛ fatɔ ye hali n'i tɛ fatɔ ye ni mɔgɔw y'i lagosi i bɛ k'a ye donc a bɛ kɛ kelennama ye finalement ale yɛrɛ diɲɛ ko si yɛrɛ nɛgɛ t'ale la k'a sababu kɛ hadamadenw ye o de y'a to philosophe de tun bɛ yen Lamine a b'a fɔ ko l'enfer c'est les autres n'i y'a ye problème fɛn fɛn b'an da la tɔw do koyi ni maa t'i kɛrɛfɛ problème tɛ k'i da la donc o tigilamaw bɛ yen nɔ donc i bɛ taa sɔrɔ a tigilama fana a ka ca ala fɛ dɔw bɛ yen fo ka t'u kɔrɔ ni u ma gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la ou bien mɔgɔ la mun b'u la faamuya olu kɔni b'u ka diɲɛ kɛ ten u ni maaw tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na u tɛna muso furu ni muso de a tɛna furu cɛ ma donc et puis ni musolaka dɔ n'i ye cɛ yɛrɛ tɔgɔ f'a ye ka ban o ye ko bannen ni cɛlaka dɔ fana n'i ye muso tɔgɔ f'a ye donc parce que a ka éducation sira fɛ donc o sira ninnu bɛɛ lagosira a tigilama ye bon fɛn filanan ye mun ye o ye maa minnu dan t'u yɛrɛ la o ye sababu de ye wagati bɛɛ denmisɛnninw bɛ tile kan wele a lamini minnu bɛna don kɔɲɔso la olu fana ye kɔɲɔso mankutu mɛn cogoya min na k'a juguya de telle sorte que n'u bɛna don kɔɲɔso yɛrɛ la jatigɛ min b'u nɔfɛ fo dɔw bɛ taa kɛ alimukayi ninnu mini olu dun dɔrɔgulama de don oui mais dɔgɔtɔrɔ est ce que a caman tɛ
terlakan minnu dala est-ce que a bɛɛ tɛ terlakan de ou bien ka i dalen t'i yɛrɛ la i b'o bila i kunkolo kɔnɔ k'o bila i kunkolo kɔnɔ fo o bɛna je i yɛrɛ cɛya kan i tɛna se ka foyi den kelen kɛ i ka musolaka fana bi tɛ o ye mun ye parce que mɔgɔ tɛ ye k'o éduquer o sira fɛ fɔlɔ fɛ mɔgɔ de bɛ yen mun bi cɛlaka éduquer a ka ca ala fɛ a bɛ kɛ denba de ye parce que i bɛ taa sɔrɔ cɛlaka bɛ yen denfaw musolakaw ta denbaw mɔgɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ i ba dɔgɔnin walama i ba kɔrɔmuso ni dɔgɔnin tɛ yen o n'a ɲɔgɔnnaw i ka ko bɛɛ b'o de bolo n ko de y'a ta fɔ ko denba sinon i ka ko t'i ba bolo a b'o de bolo denfatigiya fana bɛ ten de e y'o tigi de ka confident ye hali ni kɛlɛ tɛmɛna e ni maa cɛ walama e ni buwa cɛ o tigi dɔrɔn de bɛ se ka na sabali kɛ k'i ta i tɛgɛ ma i kana si so kɔnɔ o ma dɔgɔya sisan o de b'i éduquer kabini denmisɛnninma ale de b'i ka laada ninnu cogoya f'i ye cɛlaka fana ale de bɛ kurusijala ko ninnu ɲɛ f'i ye ainsi de suite i bɛna kɔgɔ o kɔnɔ excision minnu bɛ kɛ donc mɔgɔw bɛ bila internat la i ni minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ aw bɛ kɛ i n'a fɔ balimaw aw b'a fɔ ko promo n ko a daminɛna ten de don tubabuw ka promo bɛ yen farafinw ta bɛ yen nɔ denmisɛnninw fana minnu si mana se bolokoli ye cɛlakaw aw fana bɛ kɛ ten de don donc aw bɛ ɲɔgɔn minɛ conseil minnu bɛ d'aw ma ekɔliso in kɔnɔna la o b'a to dans l'avenir aw bɛ se ka a ko waleya furu kɔnɔna la o ko ma dabila sisan sisan a tɔɔra sɛbɛn de ma bon sɛbɛn yɛrɛ dun ye mun ye nata ko dama dama de don n'i ye sɛbɛn yɛrɛ ye maa fila ni ɲɔgɔn cɛ Lamine n ko daniyabaliya de don sɛbɛn ye mun ye sɛbɛn i n'a fɔ sano i b'a fɔ furusiri ninnu ka tɛmɛ maa ni ɲɔgɔn cɛ il faut k'i ka taa mairie la papier mun nana n'o dɔn parce que ni cɛ daniyabaliyaw nana n'o ko ye parce que mɔgɔw yɛrɛ bɛ kɛlɛ tiɲɛ kama i bɛ taa sɔrɔ cɛ somɔgɔw u bɛ kɛlɛ k'a kama musolaka tɛ foyi sɔrɔ a la e hakilina sisan ni sɛbɛnko fɔra dɔrɔn cɛ ka saya de bɛ ka fɔ a ye ne bɛ ka exemple de di kelen dɔrɔn fɛn tɔw cɛ la Lamine e filɛ ne ni e daniya bɛ ne n'e cɛ ni ne bɛna juru don i la ne tɛ sɛbɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ye sɛbɛn donna an cɛ daniyabaliya don c'est clair o bɛ cɛ ni muso cɛ a bɛ terimaw ni ɲɔgɔn cɛ donc n bɛ fɛ k'a f'i ye daniya banna n'o tɛ bi bɛna sɛbɛn bɛ furu mun na est ce que olu sinsinnen don ka tɛmɛ sɛbɛn danw kan wa sɛbɛn tɛmɛn tɛ hadamaden kumakan kan o layidu in dɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ o de ye ko ye mun a ti bɔ yen parce que tant que i b'i yɛrɛ ma i b'i balo la i b'i malo a maloya b'i la i k'i ka kumakan bɔ a ma k'a sɔsɔ sɛbɛn ye ko wɛrɛ ya i ye sɛbɛn kelen mun don a la i bɛ tila ka sɛbɛn kelen wɛrɛ de kɛ k'a labɔ o ye ko gɛlɛn ya donc pour te dire que sisan nɔ an bɛ tile mun na éducation y'a to fɛn caman bɛ yen nɔ banaw caman bɛ yen nɔ u jɛnsɛra hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ donc ka na ni daminɛbaliya ye cɛ ni muso cɛ banaw créera nin n'a ɲɔgɔnnaw caman bon i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ a bɛ ɲɛna maa min y'i teri ye o t'i teri ye bilen o de bɛ ka e ka kɔɲɔ ko ɲɛfɛ ye ka siraw jira e la o bɛ se ka sira jira e la ale yɛrɛ muso t'a bolo muso tɛ maa min bolo o bɛ se ka muso ko ɲɛfɔ maa ye hali muso kelen min maa min bolo o bɛ se ka filanan ko ɲɛfɔ maa wɛrɛ sabatigi bɛ se ka naaninan ko fɔ mɔgɔ dɔ ye donc o ko ninnu b'a to vraiment mɔgɔw i bɛ taa sɔrɔ a bɛ na ni problème ye u ni ɲɔgɔn cɛ furubato ta fanfɛla la donc mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɔ mun na o de ye furubato yɛrɛ kɛcogo dɔ ye weleli kɛ o dɔn ko yeelen man d'ale furubato ɲɔgɔn ye yeelen ka di e yeelen man di e furubato ɲɔgɔn ye alors que furubato sira fɛ fɛn caman bɛ yen mun b'a to furubato bɛ diya maa la n'i tulo b'a la mun bɛ ka fɔ wala mun bɛ ka kɛ n'i ɲɛ b'a la donc nin bɛɛ b'a to o bɛ dɔ fara furubato ninnu fari walawalali kan ale n'i kan ka diya mun sɔrɔ a la o bɛ dɔ fara o kan donc n'o tɛ yen nɔ a bɛ na ni ko ye walama maa dɔw i bɛ taa sɔrɔ u t'u furubato ɲɔgɔn dɔn mun ka d'a ye mɔgɔ kɔni tɛ se ka furu maa ma ko e t'a dɔn fɛn mun b'a fari walawala fɛn mun b'a to a fari bɛ kunu n'e t'o dɔn dɔrɔn o kɔrɔ ye ko e ni furubato ɲɔgɔn aw tɛ ɲɔgɔn dɔn dɔw fana b'a kɛ ni a tɔgɔ ye di
fanga ye cɛlakaw bɛ yen a b'u ɲɛna ko fanga don o tɛ o muso yɛrɛ de fari da cogo ani cɛ ta tɛ kelen ye brutalité ka ca cɛ de la ka tɛmɛ muso kan donc ni e mana a tigi brutaliser au lieu k'a ka nafa sɔrɔ a la au lieu que fari ka kunu fari tɔ yɛrɛ bɛ sa ten parce que n bɛ to k'a mɛn cɛlakaw caman da falimuso i bɛ hakɛ to kuma la muso falilamaw ainsi de suite o man ca o n ko ye bana de ye n'i ye cɛ falilama ye ou bien i ye muso falilama o ye bana de mɔgɔw bɛ yen mun i bɛ taa sɔrɔ il faut k'u bugɔ pour que u fari ka kunu n'i y'o ye maa la dɔrɔn banabaatɔ da a kan ka taa a yɛrɛ furakɛ de i kɛra cɛlaka ye i kɛra musolaka ye il faut que sisan n furubato ɲɔgɔn k'an bugɔ pour que n k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ sen na pour que n fari ka kunu ou bien il faut que n k'an furubato ɲɔgɔn bugɔ n ko maaw bɛ yen Lamini furubato senfɛ tant que u ma banako taga kɛ u furubato ɲɔgɔn kan furubato u fari tɛ kunu. Oui, n ye bataki dɔ sɔrɔ bataki fo 2 fo 3 wagati la aw tigi ko ale muso de b'a ɲin'a fɛ a ka bawuli kɛ ale kan o ye banabaatɔ de ye a ka di muso de ye cɛ ka bawuli kɛ ale kan ka ɲɛgɛnɛ kɛ a maya kɔnɔ musolaka de tun b'o ɲini a cɛ fɛ o ye bana ye cɛ ko yala ko n'ale y'o kɛ o ko bɛ mun de mais ale tun jɔrɔlen don peut-être n'a y'o kɛ ale cɛya de bɛna minɛ a la ou bien bon ale tun bɛ k'o de ɲininkali kɛ a wagati mɛnna parce que a bɛ k'a jateminɛ est ce que dɔ de y'a fɔ muso ye ko ɲini cɛ fɛ walasa i cɛ ka k'i ta ye o n'a ɲɔgɔnnaw a sera n'o siraw de fɛ donc i bɛ taa jateminɛ Lamini sira ɲuman bɛɛ b'o dɔn i bɛ hakɛ to mɔgɔ tɛ se ka furubato kɛ en même temps bawuli ka kɛ o nka bɛɛ ye tɛmɛ sira kelen de ye parce que pour que bawuli ka kɛ i b'i concentrer muscle mun b'a to a bɛ kɛ au contraire de b'a to furubato bɛ kɛ o fila tɛ taa ni ɲɔgɔn ye o banakotaga tɛ se ka kɛ bawuli tɛ kɛ n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye k'o kɛ se kɛ banabaatɔ don a bɛ tila la k'a to la banabaatɔ don voilà donc muso de bɛ se ka bon n'i y'a jateminɛ maaw bɛ fɛn caman ye télé ninnu na i y'a dɔn sisan diɲɛ kɛ bɛ i n'a fɔ jamana kelen bon i bɛ taa sɔrɔ o bɛ ko caman ye an b'a fɔ minnu ma ko fantasme o bɛ to kun na ten donc u b'a fɔ k'u b'o expérience boli u muso kan walama u cɛ kan alors que olu ɲɛ bɛ maaw minnu na k'a kɛ filimu la théâtre bɔlaw don koyi olu bɛ ka wari de sɔrɔ o la miliyari ni miliyari olu kɔni bɛ théâtre bɔla k'u to furubato yɛrɛ la u t'a dɔn ni fiɲɛ cira yɛrɛ parce que olu tɛ k'a kɛ o kama o n bɛ exemple dɔ d'i ma i bɛ taa sɔrɔ sisan maa min ye sunguruba i bɛ hakɛ to client 20 b'a bolo su kɔnɔ a bɛ ka furubato kɛ client fɛn fɛn fɛ a fari tɛ walawala a yɛrɛ kɔrɔtɔlen don wari in de ka di n'o tɛ a tɛ diya foyi san ta la mais su o su a yɛrɛ cɛ walama a kamalen o bɛ furubato mun k'a fɛ n k'a bɛ diya sɔrɔ o de la pour te dire k'a bɛ kun na o parce que a b'a kun na déjà bon nin ta in ye wari ye bon dɔ in t'an ka diya sɔrɔ a la donc o nasiraw caman de bɛ bi bi na mun b'a to banaw bɛ maaw la minnu tɛ mɔgɔw la fɔlɔ fɛ et puis nin fɛn fɛn ne bɛ k'a f'i ye mɔgɔkɔrɔba tɛna a bana ko la dɛ denmisɛnnin san 18 ka taa bila san 25 hali cɛlakaw minnu bɛna impuissance a dɔn ta a bɔ tan n bɛ cɛkɔrɔba san 60 sɔrɔ impuissance t'u la denmisɛnnin san 22 o bɛ n'o jɔ ka impuissance b'ale la kabako don dɛ o kɔrɔ tɛ ko maakɔrɔba in kɛ impuissance kan ka na maa yɔrɔ la ni si de janfara donc mais a bɛ ka na e denmisɛnnin ma o kɔrɔ ye mun b'i la a ɲɛɲini i fari ma sa koyi i hakili de salen don parce que déjà n'a bɛ e kun na n tigɛlen don n yɛrɛ la Lamini ne kan ka combat kɛ déjà kabini combat ma daminɛ ne ye yɛrɛyɛrɛli daminɛ yala Lamini tɛna se ne la vraiment c'est pas la peine n ka combat kɛ e bɛna se ne la o parce que déjà n dusu siranna i ye bon fɔlɔ fɛ fidélité min bɛ yen sisan a tɛ yen muso kelen cɛ kelen walama cɛ kelen n'a muso bon sisan ko e bɛ taa do dɔn o b'a sɔrɔ o ye maa 10 dɔn toujours a tigi bɛ comparaison kɛ
a ye maa minnu dɔn dɛ ani e cɛ komi bamananw b'a fɔ cogoya min na ɲinɛ kun fɔlɔ de ye ɲinɛ ye donc nin bɛɛ de y'a sababu ye sababu dɔw bi bɔ mun na o de ye mɔgɔw minnu ni u bi furubato kɛ bana bɛ se ka bange la n'o ye lɛmɛnɛnpo ye lɛmɛnɛnpo n'a bɛ maa la n'i ye furubato kɛ a bɛ digi la o bɛ furubato nɛgɛ bɔ i la donc o b'a to a tigilama ni n'a ɲɔgɔnnaw b'a sɔrɔ mɔgɔ mun maa delila ka bin a kan a kɛra balima sira ye o a kɛra sira wɛrɛ ye donc a b'a tigi danbe bɔ a la o b'a to a tigilama dans l'avenir hali n'a furula furubato nɛgɛ in t'a minɛ mɔgɔ dɔw ta fana ye jagoya furu ye i y'a dɔn a bɛ maa caman ɲɛna n'i ye mɔgɔ furu jagoya la ɔ tile damadɔni kɛlɛ bɛ dan o ma nka lala an taatɔ la ɲɛfɛ a dusu bɛna kɛn fɛ a ka ca ala fɛ maa caman ta to ye o a kɔni t'a fɔ a da la nka i b'a bila i kun na k'a fɔ hali n'i bolo de dara a tigi bolo kan a bɛ n'a fɔ i ye tasuma de da la tellement a tigi a jakuyara ka don ko la maaw man ca minnu k'u bɛ jakuya ka don ko la ko kɔfɛ a bɛna k'i fɛ oui, parce que attention fɛ dɔ bɛ yen dɔgɔtɔrɔ oui i bɛ ka yɔrɔ min développer ni a bɛ mɔgɔw sɔrɔ ka sɔrɔ hali ni jagoya tɛ dɛ ni yɔrɔ wagati dɔ la furuso kɔnɔna la kanu bɛ na kanu bɛ na ni barika ye kanu bɛ tila ka boli ka taa mais o t'a yira k'a bɛ ɲɔgɔn kɔnɔya a wagati dɔw la i b'a mɛn den kɔrɔ n'a y'a bolo dan kan a bɛ kɛ b'a ko tasuma de dara kan fo n fari b'a tigi rejeter o bɛ cɛ sɔrɔ a bɛ muso sɔrɔ mais mun de bɛ na n'o ye voilà donc o de y'a to n y'a f'i ye an bɛ jate mun kɛ o jate in tɛ tali kɛ maa kelen kan o a bɛ tali kɛ n'i ye maa 100 ta minnu furula jagoya la maa 80 o tigilamaw o tɛ ka ja sɔrɔ furu la o tɛ ka ja sɔrɔ furubato la an bɛ jate kɛ n'o de ye o ale ni mɔgɔ kelen kelen mun aw b'a kuma mɛn parce que musow ma kunnen don ka tɛmɛ cɛ kan aw t'o problèmew kalama ko ye lamini dɔgɔtɔrɔso la muso joli de bɛ na dɔgɔtɔrɔso la k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ n ka furu la nin y'a san 10 ye nin y'a san 15 ye furu yɛrɛ hali ni n cɛ mana furubato kɛ n fɛ o a m'a kɛ n fɛ o a bɛɛ ka kan mɔgɔ yɛrɛ ni bana t'aw la e bɛ se ka san 10 kɛ furubato t'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛɛ denmisɛnnin i y'a dɔn c'est que problème dɔ bɛ yen ko dɔ bɛ yen nɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a b'u sinamuso ni cɛ cɛ nka a t'olu ni ɲɔgɔn cɛ parce que furubato filɛ nin ye ni mɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ i mago bi tuma min na n'i t'o sɔrɔ a la tuma dɔ la a bɛ bɔ i kun yɛrɛ de la pewu donc a bɛ kɛ kɔnɔyali ye o tigilama fanfɛla la mɔgɔ dɔw ta sababu bɔ mun na o de ye k'a fɔ u yɛrɛ fari u bɛ ja in kɛlɛ ka bɔ u fari la k'a da ka sigiɲɔgɔn ye i y'a dɔn dɔ delila ka message ci yan k'an wele yɛrɛ ko ale ka cɛkɔrɔba i bɛ hakɛ to furubato sen fɛ bɛɛ b'a kule kan mɛn fa yɛrɛ bɛ maloya walama muso dɔ de ko k'a cɛ fa yɛrɛ bɛ maloya n'a ko ye a dun wagati bɛɛ de bɛ bɛn o tigi ma a kɛra tilefɛla ye o a kɛra sufɛla ye o jango ni maa min bɛ luwanse la bon furubato filɛ nin ye a kan ka kɛ sutura de kɔnɔna la o de y'a to mɔgɔw bɛ ɲinɛ liberté définition kan a bɛ maaw ɲɛna ko liberté kɔrɔ de ye mun ka di n ye n b'o kɛ yɔrɔ min ye n ja hali ne de ta y'i yɛrɛ ye i tɛ se k'i kan lankolon bɔ Mali kɔnɔ yan nɔ bɔlɔn fɛ i kan ka minɛ ka ɲangi je suis libre non votre liberté commence là où finit celle des autres n ta tɛ n farikolo ye de e ta tɛ tɔw ka liberté ye o e ta bɛ dan yɔrɔ min na e ta bɛ dan yɔrɔ min na tɔw ta bɛ daminɛ parce que e yɛrɛ fɛ i bɛ k'i ka hakɛ ɲini o ɲinitɔ la n'o bɛ bɛn maa wɛrɛ ka hakɛ tiɲɛni ma donc i bɛ tɔɲɔni nana i bɛ ɲangi c'est clair voilà donc o n'a ɲɔgɔnnaw de don i bɛ taa sɔrɔ a tigilamaw
ni nin ko fasugu mana u sɔrɔ du kɔnɔna la donc u b'a dɔn ni yɔrɔ in suturalen tɛ bon furubato wagati la u tɛ sɔn u fari ka walawala i bɛ taa sɔrɔ furubato ɲɔgɔn kɔni komi o ma dalen don o ma kunen don o kɔni b'a mago ɲɛnabɛ mɛ olu yɛrɛ kɔni o bɛ se ka san caman kɛ fo n'u bɔra o luwanse la sa. mais docteur mun de bɛ na ni kulu in ye bana de don bɛɛ fari cogoya don o tɛ bana ye bɛɛ fari mana kunu a bɛ a kɛcogo signe dɔ de bɛ yen bɛɛ n'i ta de dɔn n ko mɔgɔ dɔw bɛ kirin ka wuli dɔw bɛ sunɔgɔ o n'a ɲɔgɔn na dɔ delila ka weleli kɛ yan nɔ Lamini ko n'ale tilala furubato la a bɛ n'a fɔ ni bama mun ye misi dun wa o n'a ɲɔgɔn na a ma deli ka message ci yan k'a kɛ ko min y'a ye voilà ko min y'a ye fɛn dɔ dɔn donc sababu ka ca nin y'a dama dɔrɔn de ye voilà pour que mɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ dɔn a la cogoya min na o k'a dɔn k'a fɔ a fanba fana sababu tɛ bɔ banakisɛ la dɛ a tɛ bɔ bana la fari la dɛ a bɛ bɔ aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ comportement de la o de y'a to i bɛ taa sɔrɔ maa dɔ tɛ wasa dɔ fɛ a bɛ taa wasa yɔrɔ wɛrɛ awɔ aw minnu ye ɲɔgɔn kɔniya o sira fɛ i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ b'i wasa maa sɔrɔ parce que e n'o tigi de bɛnna fɛn mun ye furubato sira ye a bɛ n'a fɔ balimaya kumadonso dɔw philosophe dɔw tɛ balimaya jateminɛ n'a fɔ an bɔra sinji kelen na o u bɛ balimaya jateminɛ maa o minnu bɛ ɲɔgɔn kanu e filɛ an tɛ bɔ jamana kelen na an ye ɲɔgɔn kanu an ye ko to ɲɔgɔn ta la an de ye balimaw ye ka tɛmɛ n balimakɛ a datigɛlen don da la an tɛ ko to ɲɔgɔn ta la hali ne mago bɛ mago ɲɛfɛn dɔ la n tɛna se k'a sɔrɔ a bolo donc i b'o sɔrɔ maa min olu b'o de jateminɛ i n'a fɔ o de ye balima ye parce que o de y'i kanu voilà. a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ yala anorgasmique ni wo a bɛ furakɛ wa a complication b'a la wa a bɛ compliqué wa. complication ye a bɛ kɛ frigidité de ye parce que mɔgɔ mun tɛ wasa sɔrɔ wagati dɔ bɛ na se hali n'a kun b'a ɲini a t'a ɲini bilen fari yɛrɛ tɛ kunu bilen donc o y'a kelen ye frigidité ye. Voilà. fɛn min ye furakɛli ta fan ye furakɛli bɛ dépend a sababu la parce que tant que i n'a tigi ma sigi k'a dɔn a tigi yɛrɛ ka furubato fɔlɔw daminɛna cogoya jumɛn na yala a furubato ɲɔgɔn yɛrɛ ko ka d'a ye bilen wa parce que mɔgɔ bɛ se ka kɛ maa fɛ sisan mais wagati dɔ bɛ se ko dɔw kama walama i yɛrɛ fari yɛrɛ walama i hakili t'a tigi fɛ bilen o bɛ kɛ o de y'a to i bɛ hakɛ to kanu mun bɛ mɛn Lamini o tɛ mun bɛ girin ka cun ka na aw b'a fɔ mun ma ko coup de foudre coup de foudre bɛ na cogoya min na a bɛ taa ten de. lolonin kujan e m'a mɛn coup de foudre wa. dɔgɔtɔrɔ i b'a mankan mɛn mɔgɔw ka a kanu natɔla sasu in na don dɛ. i b'a mankan mɛn a taatɔla don coup de foudre caman furula ɲɔgɔn ma dɛ i tɛ sabali. nka a labanna cogo di. ayi a labanna ɲuman yɛrɛ la denw sɔrɔla. Statistique a bɛ fini bolo. dɔw yɛrɛ de basɛnnen filɛ tɛnɛ gana ni dɔgɔtɔrɔ yala a bɛ furakɛ wa ani ladilikan mɔgɔw ka coup de foudre sa u ka kanu dumanw n'u ka a ye min fɔ coup de foudre la a tiɲɛ man ca dɛ an ka taa fɛ. o t'ale arrange o Ayi, parce que komi ale ye mariage joli kɛ mariage 100 ani 70 kɛmɛ ni 76 ani ayi o 6 tɛ coup de o bɛɛ kun ye coup de foudre o ye. tɛ coup de foudre ye dɛ. ah d'accord basi tɛnɛ k'an balimamuso kana n'u ka photow ye photow dɔgɔyara u kana n'u ka photow ye furu ala y'an garisɛgɛ don furu caman na sunkalo ɲakɔrɔla la 6 fo 7 sirila sisan an bɛ 176 dilan o 6nan yɛrɛ sira la musa tɛmɛlen n kɔrɔ ɔ k'ala ka furu ni si bɛn ala k'u garisɛgɛw don muso ɲɔgɔn na. aw photo dɔgɔyara a ye na ni photo ye. ka weleli kɛ numéro la sini 76 43 70 45 nin wagati in yɛrɛ la muso kalannenw bɛ ka ɲini kosɛbɛ mɔgɔ kalannenbaw bɛ ka ɲini kosɛbɛ Lamini wagati dɔ la o bɛ ka ɲini nka an balimamuso minnu fana ma taa ekɔli la o fana bɛ ka ɲini kosɛbɛ bɛɛ bɛ ka taa ɲɛɲini donc mɔgɔ ka n'i sigi k'a fɔ ko surtout que ko ko mais ko o musolaka ninnu ye o musolaka sugu jumɛnw de musolaka minnu n'a bɛ ka di furu la ne dɔgɔmusow de don tɛnɛn denmusow de don miselen ko mɔdenw de don n bɛna tɛnɛn ma n ko tɛnɛn ko ne bɛ fɛ ka muso furu dɛ i b'a fɔ ko i jɔ dɛ n terimuso dɔ dɔgɔmuso bɛ yen o genre dɔrɔn de don n'i yɛrɛ ma taa fɔ yɔrɔ la
a tɛna bɔ anw da kɔnɔ anw ye facilitateur de k'a nɔgɔya furu nɔgɔya cɛ sɔrɔ nɔgɔya i bolo ka muso sɔrɔ nɔgɔya i bolo k'a sinsin fana parce que tulonkɛ sira tɛ sɛbɛ sira de n'o faw démissionnaire la bɛna mɛnna o yɔrɔ de don k'an balimamuso kana n'u futow ye ɲininiw bɛ ka kɛ wa mɔgɔkɔrɔbaw ta b'a la denmisɛnninw ta b'a la san 50 bɛ yen san 55 bɛ yen san 57 bɛ yen san 59 bɛ yen min ka kɔrɔ n'a bɛɛ o bɛ san 62 an balakaw don san 16 bɛ yen san 18 bɛ yen donc an ka cɛkɔrɔba minnu sigilen don fɛn t'u bolo sɔgɔnɔnaw la u bɛ se ka weleli kɛ b'u ni yɔrɔ sɔrɔ muso baarakɛlaw b'a la minnu tɛ baara la fana olu fana b'a la tɛnɛ fo k'a jira métier kɛlaw b'a la jagokɛlaw b'a la n tɛ fɛnna b'a la n bɛ galadon de kɛ ka ca la fana nka a bɛ kɛ tiɲɛ de kan dɛ a bɛ kɛ tiɲɛ de kan wa fana ko tailleur-kɛ tɛ fɛn sɔrɔ o b'a sɔrɔ dɛ samara sirila bɛ dɔ sɔrɔ an fɛ a bɛɛ n'a ka catégorie kɔlɔnsenna bɛ dɔ sɔrɔ an fɛ sufɛ gardien kɛla k'e sara wari tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ko fo sufɛ gardi k'i bɛ min sɔrɔ kana jɔ i ka sara wari la i bɛ dɔ sɔrɔ kan'i sigi k'u kana musow ka faamuya fɛnɛ k'a fɔ furu fɛn fɛn kɛra an ma muso ye muso min nana fɔ an ɲɛna k'an cɛ y'an kunna da an taara ni foto ye fo musow k'o de faamuya kunnadali t'a la fosi t'a la a furu bɛɛ de ye kelen ye fo npogotigininw k'o faamuya npogotiginin caman bɛ yen nɔ t'o yɔrɔnin de faamuya k'a fɔ fana u k'a bila u kunna k'a fɔ sutura dan don e furula nin quartier in kɔnɔ an t'a fɔ an b'a fɔ ko nin nombre in de taara wa nin furu in bɛna siri nin don in a banna sutura dan don tɔgɔ tɛ fɔ jamu tɛ fɔ sutura dan don fo n'i yɛrɛ taara i nɛ yalala n'i yɛrɛ ye ka bɔ nin ye kojugu yɛrɛ fana tɛ koyi sɛbɛ sira de don ala k'a ɲɛ numéro ye 76 43 70 45 u bɛ weleli kɛ la sini n'ala sɔnna a ma a tɔ bɛɛ bɛ ɲɛf'u ye o bɛɛ de b'a la miselen ko dɔgɔtɔrɔ ladilikan jumɛn de b'i bolo i k'a di anorgasmique mɔgɔw ma an bɛ sɔrɔ ka téléphone labila bon ladilikan bɛ tali kɛ mun kan o tɛ furakɛli yɛrɛ ye fura fɔlɔ yɛrɛ ye o ye bana kunbɛn de ye parce que bana in sababu ye mun ye fɔlɔ yɛrɛ o ye anw yɛrɛ jogo ana an dalakan i bɛ taa sɔrɔ furubato pour que a ka diya maa fila ni ɲɔgɔn cɛ o k'a sɔrɔ aw b'a fɔ cogoya min na bamanankan na k'a sɔrɔ bamanankan tɛ ka ɲɔgɔn bato i bɛ taa sɔrɔ sisan ko ka ko to ɲɔgɔn ta la o de ko don donc jɔnmaya tɛ bon jango an bɛ tile mun na bi na i bɛ taa sɔrɔ musolaka place bɛ se a bɛ ka bayɛlɛma dɔɔni dɔɔni o kɔrɔ tɛ k'a bɛ ka cɛ place ta dɛ bɛɛ ni jɔyɔrɔ de don muso jɔyɔrɔ bɛ yen cɛ jɔyɔrɔ bɛ yen den jɔyɔrɔ bɛ yen nka éducation caman de nana ɲagami ɲɔgɔn na an ka jamana kɔnɔ mun y'a to bɛnbaliya donna yɔrɔw la i b'a kɔlɔsi arabuw ka éducation bi yan tubabuw ta bi yan chinois ta bi yan donc tuma dɔ la i yɛrɛ tɛ kɛ farafin ye i tɛ kɛ arabu ye tubabuya taara k'i dan donc de telle sorte que a bɛ na ni bɛnbaliyaw caman ye wagati bɛɛ mɔgɔw b'an wele yan o lamɛn n ye muso furu a ko k'a tɛ tobili kɛ e nana ci ne muso n y'a furu ne ka culture la muso de bɛ tobili kɛ o ko k'o tɛ tobili kɛ a bɛ se ka ɲɛnabɔ tile damadɔ koyi parce que i bɛ taa sɔrɔ o wagati la a tigi a ko b'a ye kosɛbɛ nka kalo damadɔ mana tɛmɛ o y'a sɔrɔ dɔ bɔra nɛgɛ la donc i yɛrɛ ka comportement de b'a to kuma dɔ la furubato tɛ se ka diya mɔgɔ la cogoya si la mun diminen don dimi sababu mana kɛ fɛn o fɛn hali n'o y'a sɔrɔ damangoya gansan don a bɛ na ni gɛlɛya y'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ ɲɛ b'a la furu caman minnu u bɛ sa lamɛn u tɛ sa ko parce que furubato tɛ se ka kɛ o u bɛ sa parce que gɛlɛya bɛ furubato la nin y'a kalo 2 ye kalo 3 furubato t'an ni ɲɔgɔn cɛ parce que an diminen don ɲɔgɔn kɔrɔ n'o tɛ baasi foyi tɛ farikolo la donc fo ka taa se furu sa ye donc pour dire que vraiment an k'an janto o yɔrɔ la n'o tɛ a ka ca ala fɛ n'i ye mɔgɔ 100 ta minnu bɛ na nin ko la 75 bɔɲɔgɔnko bana t'u la faamuyabaliya dama o n'u furubato ɲɔgɔn cɛ o de bɛ na ni gɛlɛya ye
wa wagati bɛɛ an b'a bila an kunna k'a fɔ dɔ in de ye problème ye problème tɛ ne ye jango musolakaw hɛ parce que olu ye maillon faible de ye hali ni problème bɛ ne la n tɛ se ka furubato kɛ n b'a fɔ non madame problème bɛ e de la k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ ne yɛrɛ de ye problème ye impuissance yɛrɛ bɛ n na nka n bɛ k'a dogo n ka orgueil nin kama parce que orgueil bɛ cɛ la ka tɛmɛ musolaka kan voilà. nɛgɛjuru ye 21 1 foni futan 1 voix du cœur do an tulo b'i la sira labilala hɛrɛ tilenna oui balimakɛ kuma b'i bolo. bon ne ta ye biduru ganani ko kuma de ye quoi. biduru ganani. awɔ. bon tigitigi bɛ k'u ban k'a minɛ a ka di ne y'a k'a fɔ muso min b'a la u k'a faamu quoi. ayi an b'a fɔ de ni ɲɛmɔgɔw tulo b'a la. Voilà. K'a fɔ butigitigiw tɛ k'a minɛ ko parce que a tɛ ka minɛ olu fana bolo butigitigiw ko de k'a tɛ ka minɛ olu fana bolo. awɔ. bon o kuma ye tiɲɛ ye sa wa o tɛ tiɲɛ ye sa wa autorité mɔgɔw ka wuli u k'a ɲɛfɔ radio ni telew la. voilà. biduru ganani ko mana kɛ min ye a gɛlɛya bɛ ka se mɔgɔw ma. awɔ. biduru ganan ko butigitigiw bannen don k'a minɛ k'a tɛ ka minɛ olu fana bolo. awɔ. ni fɛn min tɛ minɛ e bolo e dun ka marchandise de bɛ ka taa i b'a kɛ cogo di. ka gɛlɛn mɛnɛ. bon maintenant minnu fana sigilen bɛ Mali la yan an ka ɲɛmɔgɔw minnu fana bɛ ka wariko fana kɔlɔsi. olu de kan ka wuli ka da don telew ni radiow la ka ɲɛfɔli kɛ biduru ni a ka ɲi wa a man ɲi wa a y'a minɛ a kana minɛ ɲɛfɔli ka k'a kan. n'o tɛ a kuma cayara dugu kɔnɔ i ye tiɲɛ fɔ a kuma cayara kojugu. ne yɛrɛ jɔlen ɲɛna butigitigi ma sɔn. voilà Lamine o de y'a to communication. ne ye n da don a la ka dɛsɛ a ma sɔn a k'a tɛ minɛ n bolo a tɛ minɛ n bolo n t'i n bolo don a kɔrɔ n fana ko k'a jo don. voilà effectivement a ka marchandise de bɛ ka taa o. communication de ti passer parce que nin ye jamana kungo de ye. i ni ce weleli la a faamuna. mais Lamine o fana solution ye kuntala surun ye mun ye. commerçant ti 50 minɛ i bolo i fana kana minɛ maa bolo ni parce que an fana b'a minɛ olu de bolo ni m'a minɛ si m'a minɛ si bolo yanni solution ka sɔrɔ a la hakili la 50 gana tɛna gala i fana bolo. ayi bon autorités y'a mɛn o u b'u ban ka wuli nin ko fɔsɔn de la fo n'a juguyara tuma min na comme bɛɛ ɲɛsinnen don kiosque ci ni fɛnw de ma sisan o yɛlɛmɛ 50 ganani ko kɔ o dun fana y'a dama balawu wɛrɛ de 50 ganani tɛ ka minɛ butigitigiw fɛ quoi parce que a tɛ ka minɛ olu fana bolo u fana dun ka marchandise tɛ na taa ten ne b'a 50 minɛ walasa ne ka fɛn dɔ feere ma ne bɛ taa yɔrɔ min na n'o tigi m'a minɛ ne bolo ne ka fɛn taara fu la kɛ 50 ganani bɛna to ne bolo n tɛna ne kɛ chaîne ye o k'a dulon kan na ou bien k'a kɛ trophée ye k'a dulon. Lamina a kɛra Mali wari wagati ye n ko dɔw kun banna k'u ka wari falen parce que tellement communication kun ma kɛ mɔgɔw kun dalen tɛ a ko la n ko dɔw ka Mali wari garal'u bolo. u tɛ wuli joona ko adamaden Mali faamaw tɛ wuli foyi de la joona fo tiɲɛni mana kɛ tuma min na i bɛ sɔrɔ ka wuli. nɛgɛjuru ye 21 foni futan 1 hɛrɛ tilenna. allo an so lamɛn. n balimakɛ kuma b'i bolo. o ye docteur fo. a tulo b'i la oui. monsieur le colonel. ma. ɲininkali fila kun bɛ ne bolo. c'est que est ce que mauvaise humeur. awɔ a bataki yɛrɛ bi yan ko yala ko mauvaise humeur ni dimi tuma bɛɛ i bɛ nisɔngoya yɛrɛ ma ko yala ko a bɛna jouer nilafin min bɛ muso la k'a sɔrɔ yala a bɛna jouer nɔnɔ nin kan fo den ka nɔnɔ nin min o fana ka se ka kɛ tiɲɛni ye den ma wa o tɛ wa. awɔ komi ko bɛɛ ye hormone ko ye docteur ka kuma na. est ce que ne dusukasi bɛ muso kan tout le temps le fait que n'a bɛ allaitement na est ce que a bɛ se ka jouer den ka fɛn kan nutrition kan. bon n ka question filanan ye mun ye o ye infection ko fanfɛ yɔrɔ ye. est ce que aw bɛ hakɛ to an bɛ seliji ta cogo minnu na ni ji ye est ce que o tɛ se ka kɛ infection sababu ye an ka fɛnw na quoi taabolo la. parce que mɔgɔw bɛ seliji ta ni ji ye o b'a kɛ i b'a sɔrɔ dugumafiniw ɲiginnen bɛ to toute la journée. bon microbe ni bactéries dun c'est un milieu favorable pour eux. bon donc est ce que parce que a kɛlɛlen bɛ tubabuw fɛ parce que tubabuw bɛ papier hygiénique utiliser. bon an fɛ yan an y'o kɛ ɲugun to fɛn ye. yala a fila matarafali a bɛ se ka dɔ bɔ infection ko la wa a tɛ se ka dɔ bɔ a la wa. donc ne ka ɲininkali kun b'o yɔrɔ kan quoi o fila. bon n y'a faamuya merci ɲininkali fɔlɔ n'o bɛ tali kɛ fɛnkɛ kan nisɔndiya ko ni nisɔngoya ko nisɔngoya ko
hormone dɔrɔn t'a to ko fɛn bi taa den fanfɛla la i b'a dɔn an b'a fɔ fɛn ma ko tiɲɛ n'o ye héritage voilà paternel ou bien maternel a b'a fɔ ma ko hérédité o de ye banaw siraw bi tɛmɛ o sira fɛ hadamadenya yɛrɛ taabolo dɔw bi tɛmɛ o fɛ parce que den bi kɛ mɔgɔ mɛn a bɛ se ka kɛ ba ye a bɛ se ka kɛ fa ye a bɛ se ka kɛ ninnu fila si tɛ walama ninnu fila bɛɛ bɛ se ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ a yɔrɔ la e m'a ye kuma dɔ la o b'a fɔ a kɛra mɔkɛ ye donc to kuma d'a mɔkɛ ye to man d'a fana ye o n'a ɲɔgɔn na walama den sanga ni wagati a bɛ misiri la a tɔma kun bɛ ten de o donc mɔgɔw bɛ tɔma in image y'a la sanga ni wagati a tɔma kun bɛ ten ainsi de suite bon culture fasugu dɔ don an fɛ yan pour que k'a tigi motiver a ka kɛ maa ɲuman ye o n'a ɲɔgɔn na mais ale filɛ ka mun fɔ sinji filɛ an bɛna kuma sinji ka don dilan ni ala sɔnna ka kuma a nafa kan sinji n'a taara den da kɔnɔ parce que den b'a samani mun kɛ o de b'a to sinji in bɛ taa da kɔnɔ fɛn caman de bɛ sinji in kɔnɔ hormones b'a la anticorps n'o ye banakisɛ fagalan ye olu b'a la donc banakisɛ kɛlɛlaw équilibre mun bɛ don den ni ba yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'i ma n'a ye i den bɛ ka sinji sama hali ye cogo dama la lamini hinɛ fasugu dɔ bɛ yen mun bɛ don i n'a ni ɲɔgɔn cɛ donc tin tɛ créer ko mɔgɔ hakili la ko tin wagati tin wagati den t'a dɔn ko fiɲɛ cira ko n'o tɛ e jiginna sisan i den ta i ka taa fili waraw cɛ la n'a ye wara bugɔtɔla ye maa dɔ fɛ wala donso dɔ fɛ n'a se ye mun ye a na t'o donso in faga nka e mun y'a fili i jiginnen kɔ ale ka sira t'e la o ni waraw bi k'e dun ale yɛrɛ b'i waraw dɛmɛ parce que ale bɔra waraw de la d'autant plus k'a lamɔnna waraw de cɛ la donc o de bi sɔrɔ nɔnɔ sira fɛ et là pas que i n'a fɔ ni ba diminen don hali ni den kɛra mɔgɔ ye mun bɛ to ka dimi i bɛ taa sɔrɔ o sɔrɔla hérédité sira fɛ non pas sinji sira fɛ o ye ADN ninnu sira ye ni ko hérédité o y'o de ye i bɛ taa sɔrɔ ko dɔ bɛ yen i mɔkɛ i y'a sɔrɔ o fɛ k'a sɔrɔ a ti fa yɛrɛ la misali la n bɛ exemple dɔ d'i ma i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ fa tɛ gɔnbɛlɛ ye ba tɛ gɔnbɛlɛ ye mais ale bɛ kɛ gɔnbɛlɛ o n'a ɲɔgɔnnaw donc ainsi de suite bon a ka ɲininkali filanan n'o bɛ tali kɛ seliji kan seliji a saniyalen don a kɛcogo de man ɲi anw fɛ seliji t'anw ka fɛn ye o awɔ seliji n ko selilaw de nana n'a ye mais olu b'a kɛ cogoya min na n'an b'a kɛ cogoya min na kelen tɛ o olu ka fini don ta n'an ta tɛ kelen ye arabuw minnu nana seliji ninnu ye u ti kurusi don u bɛ tafe de siri ni arabu bɛ seli a ti kurusi don duloki donnen don mais foyi t'a kɔrɔ ou bien tafe bi k'a kɔrɔ i lankolon de bɛ seliji ta o infection ma yɔrɔ minɛ ale ni fini b'i la mɔgɔ yɛrɛ bɛ taa sisan nɔ i b'a ye hali lamɛnni minnu nana ni seliji ta cogo ye n'u taara seliji ta la n'u taara ɲɛgɛn na u saniya cogo a n'anw ta kɛcogo tɛ kelen i bɛ taa sɔrɔ an yɛrɛ bɛ taa ni kurusi min ye ka i bila position min na i mana i kɛ cogo o cogo sugunɛ bɛ se kurusi in ma n'a ma se a ma jigintɔ la a setɔ la duguma a bɛ panpani mun kɛ a bɛ s'a ma surtout que bɛɛ de b'i jɔ sa ka sugunɛ kɛ ayi hali n'i y'i sigi e bɛ se k'i sigi cogo di ka sugunɛ kɛ ko sugunɛ in bɛ ka se duguma ko fitinin tɛ seri ka s'i sen ma ou bien ka se fini ma non n bɛ k'a ɲɛfɔ de minnu nana n'a ye u y'a fɔ cogoya jumɛn na ni mɔgɔ bɛna seliji ta hali n'i taara ɲɛgɛn na kurusi bɛ bɔ pewu foyi kana se kurusi ma sinon kurusi in tɛ seli ɲɛgɛn kɔnɔna jɛlen tɛ o c'est pourquoi hali n'i donna ɲɛgɛn na i tɛ ala tɔgɔ fɔ o fo ka t'i bɔ n'i kɔni bɛ ala tɔgɔ min fɔ i b'a fɔ kɛnɛma yanni i ka don n'i donna kɔnɔna la foyi tɛ fɔ donc arabuw fɛ yen nɔ minnu bɛ seliji ta a tacogo la n'u nana n'a ye olu tɛ kurusi don jango seliji buruburu ka to o la non seulement olu yɛrɛ fɛ o tɛ seli de deux
o bina ni nɔgɔ fana ye e la parce que i tɛna t'o kurusi ko immédiatement o alors que hali denmisɛnnin n'a ka bawuli ninnu sera fini ma il faut k'a ka lajɛya kura ye kuma ti bali kutama mais mɔgɔw bi tile ni fini ye o fini kelen mu i bi ka a tɔgɔ ye di seliji ta fini kelen ma i bi ka seli o fini kelen na i bi k'i ka commerce kɛ n'o ye i bi ka ko bɛɛ de kɛ n'o ye sa a bɛ ɲɛna ko fini jɛlen don a hali seliji ta sira fɛ i bi k'a kɛ sira mun fɛ a jɛlen tɛ o kuma ti banakisɛ kɛlɛli sira ma n'o tɛ n'i y'a kɛ a kɛcogo la saniya de don dɔgɔtɔrɔ awɔ donc n'an bɛ seliji ta an ka kurusi bɔ pewu bon kurusi don y'anw ka culture ye parce que an fana ye arabu nana ni fɛn dɔw ye an y'olu ta an m'an ta dɔw bila sinon maliyɛn tɛ tafe donna ye o ou bien an y'an conformer an ta la hali arabu yɛrɛ ye dɔ ta o lamini i bɛ taa arabu voir sisan i bɛ taa sɔrɔ a kɛn bɛ k'a ka forokiya dɔn ka tafe suru o kɔrɔ ka vesti don o sanfɛ ka jalamugu siri a sanfɛ donc i t'a sɔrɔ a ye tubabu ta ka hindu ta ka yɛrɛ ta don mais n'a bɛna seli nin bɛɛ bi bila kɛrɛfɛ k'a tɔ to dulokibanin dɔ ye kurusi ti mun yɛrɛ la seliji bi taa ten ka t'i ka seli kɛ ten donc o y'a fɔlɔ ye filanan seliji ta cogo mɔgɔw yɛrɛ fɛ n'i bi seliji ta jango musolaka i kan ka ji in ta ka bɔ ɲɛfɛ tɛgɛ ka taa kɔfɛ nka a ti segin ka bɔ kɔfɛ ka na ɲɛfɛ parce que i bi hakɛ to ɲɛfɛla ani banako taga yɔrɔ banakisɛw minnu bɛ yen fasugu kelen tɛ ani da kɔnɔna fasugu kelen tɛ donc ni banakisɛ bɔra banako taga yɔrɔ la mɔgɔ seliji tatɔ la i bɛ taa sɔrɔ banakisɛ mana na ɲɛfɛ a bɛ lɛmɛnɛnpo bila mɔgɔ la ɲɛ donc o de y'a to i bɛ seliji ta ɲɛfɛla tɛgɛ bɛ bɔ ɲɛfɛ ka taa kɔfɛ nka a ti segin ka bɔ kɔfɛ ka na donc toujours i b'a bɔ ɲɛfɛ ka taa kɔfɛ fo ka t'i saniya n'o tɛ i yɛrɛ bɛ lɛmɛnɛnpo lasi i yɛrɛ ma k'a d'a kɛ i ye banakisɛ fila fara ɲɔgɔn kan minnu man ka t'u yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ kelen na voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 voix du cœur do an tulo b'i la yɛrɛ tilenna balimakɛ kuma b'i bolo dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye 79 28 79 28 55 47 79 28 55 47 an ka foli b'i ye dɔgɔtɔrɔ a ko k'a bɛ équipe bɛɛ lajɛlen fo ko ɲininkali min b'a bolo k'ale jiginna nin y'a kalo 8 ye ko kalo 6nan k'a y'a ka kalo labɔ ye le 6 5e mois le 15 6e mois et le 19 7e mois 2016 k'a ma tɛmɛ tile 2 kan et puis o si tɛ tɛmɛ tile kalo labɔ in si tɛ tɛmɛ tile 2 kan a k'a jɔrɔlen do la ko mun de bɛ k'ale sɔrɔ o ye kelen ye tɔgɔlen dɔ ko ale jiginna depuis ale ye den sɔrɔ ko vraiment ko a kalo 8 de fana filɛ nin ko mais ko furubato nɛgɛ mɔrɔsɔ a t'ale la ko bɛ se ka kɛ mun ye bon ngali filanan an b'a daminɛ n'o ye donc aw b'a fɔ ma ko frigidité o don o sababu ka ca de la ka don ala yan k'a ɲɛfɔ bon jiginni kɛra cogo di yala jiginni gɛlɛyara wa jiginni gɛlɛya b'a to lamini a tigilama bɛ se ka hali kɛ sababu ye k'a den faga parce que a b'a fɔ tɔɔrɔ hakili bɛ wuli a b'a fɔ ko tɔɔrɔ fɛn fɛn b'ale kan nin den de y'a las'a ma o de y'a to dɔgɔtɔrɔso la a kanw man ca ne delila k'a ka kelen de mun a tigi jiginni senfɛ a kunkolo wulila donc ala y'a kɛ furakɛli senfɛ tile 2 kɔnɔ a nɔgɔyara n'o tɛ n'a dɔw taara ɲɛ donc a bɛ kɛ mɔgɔ hakili tɔ ye donc de telle sorte que kuma dɔ la il faut que aw ka den yɛrɛ ma bɔ a la n'o tɛ a bɛ se ka k'a sababu ye dɔw fana b'a bila u kunna k'a fɔ cɛ de kɛra ne ma nin bana ye sababu ye donc u bɛ se ka cɛ kɔnɔya u ka ɲɛlatigɛ bɛɛ la mais i bɛ taa sɔrɔ tɔɔrɔ misɛnmanin dɔw bɛ yen n'o ye frigidité ye parce que o ye misɛnmanin ye nin kun kɔrɔ olu sababu bɛ se ka bɔ jiginni la o parce que jiginni ko caman b'a kɔnɔ hakili ta fanfɛla la ani farikolo yɛrɛ ta fanfɛla la a bɛ se ka kɛ dɔw fana sababu bɔ mun na o ye cɛlaka ye parce que dɔw n'u muso lajɔlen don o tɛ furubato kɛ muso fɛ donc olu yɛrɛ fɛ ni muso lajɔlen don furubato man ka k'a fɛ ni muso ka laada tigɛlen don furubato man ka k'a fɛ
donc u b'u to la u bɛ se ka waati kuntala jan kɛ furubato ma kɛ musolakan in fɛ fo ka taa jigin donc wagati dɔ bɛna se i bɛ taa sɔrɔ a fari yɛrɛ a découragera donc furubato nɛgɛ t'a minɛ jango a ka se ka wasa a ko la bon ɲininkali fɔlɔ o de kun ye laada ko ye mun tɛna wagati kelen jagoya tɛ o ka kɛ bana ye parce que a bɛ se ka kɛ fari a tigi jiginnen kɔfɛ laada kura ni mɔgɔ jiginna sisan nɔ laada sun bɛ yɔrɔ min na n'a bɛ dilan yɔrɔ min na o sun in bɛ bin ka bɔ yen sun kura de bɛ dilan o de y'a to i bɛ wagati jan kɛ laada kura ma na a nakumani i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka ɲagami kɔfɛ a bɛ kɛ dati kelenw ye k'a sɔrɔ bana tɛ voilà. ayiwa a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ɲininkaliw ka ca halisa an bɛ taa fɛ ko ka e ɲininka yala an bɛ tɛmɛ nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 hɛrɛ tilenna allo n balimakɛ i b'i kan kɔrɔta kosɛbɛ n b'an ce oui ɲininkali jumɛn e bɛ fɛ ka mun de faamu serijita yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ y'a faamu wa ale m'a faamuya parce que o bi musolakaw de intéressé o ni cɛ tɛ kelen maintenant hali cɛlaka i bɛ hakɛ to n'i kan ka yɔrɔ fila ko kɔfɛla ni ɲɛfɛla ni ɲɔgɔn cɛ i kan ka daminɛ ɲɛfɛla fɛ i ka laban kɔfɛla la nka i kana daminɛ ni kɔfɛla ye ka taa ɲɛfɛla la parce que i bɛ hakɛ to kɔfɛla banakisɛw ti ku ɲɛfɛ o bɛ tɔɔrɔ lase e ma alors que ɲɛfɛla banakisɛw olu tɛ tɔɔrɔ lase kɔfɛla ma parce que i bɛ hakɛ to lamini kɔfɛla de nɔgɔlen don yɔrɔ bɛɛ o ani da kɔnɔna mɔgɔ fɛ yen nɔ parce que banakisɛw de bɛ yen nɔ minnu b'an dɛmɛ ka dumunifɛnw bayɛlɛma donc o banakisɛ ninnu man ka t'u yɛrɛ sɔrɔ fari yɔrɔ wɛrɛ la o de y'a to i b'a jateminɛ anw fɛ lamini ni mɔgɔ ye fiɲɛ bila mɔgɔw b'o kɛ yɛlɛko ye mais dɔgɔtɔrɔw fɛ o tɛ yɛlɛko ye parce que o de y'a tɛmɛsira ɲuman ye fiɲɛ bila et puis a b'a tigi kɛnɛya de kɔnɔ. N'i ma fiɲɛ bila o kɔrɔ ye banabaatɔ de ye. I man kɛnɛ. Mais anw fɛ yan ni mɔgɔ girindira an t'o jate kojugu ye. Dɔgɔtɔrɔ i ye dumuni min kɛ o gazi tɛ ka bɔ wa? Alors que dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ma ko vraiment nin de man kan parce que gazi in bɔlen a kan ka bɔ dugumala de fɛ a man ka bɔ sanfɛla fɛ. Sanfɛla in. Girindili bɛ bana dɔ de ko fɔ i fari la wa? Girindili i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw minnu ni tuyau mun bɛ yan nɔ ka bɔ da kɔnɔna la ka taa furu la. Ala kɛn bɛ kɛ fɛn dɔ k'a la n'an b'a fɔ a ma ko sphincter a bɛ n'a fɔ kilapi jate mun b'a to fɛn fɛn bɛ jigin o man ka yɛlɛ. I y'a faamuya donc kuma dɔ la o incapacité b'a to dumunifɛnw bɛ yɛlɛ o ye bana de ye o an b'a fɔ o ma ko réflexe gastro-œsophagien ni furudimi bɛna mɔgɔ minɛ fana i m'a ye furu gazu ninnu ka teli ka bɔ o tigilamaa bɛ girindi ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw ta kan. Biɲɛlabanaw fana bɛ ten yɔrɔ dɔ b'an fari la an b'a fɔ o ma diaphragme o fana banaw bɛ se k'a lase mɔgɔ ma mais fɛnkɛ normal ye mun ye c'est que furu ye usine de ye ani nugu minnu bɛ ka a bɛ n'a fɔ ɲɔsi machine hali ɲɔsi machine yɛrɛ n'a dilanla est ce que ɲɔ in bɛ bɔ sanfɛla fɛ nka bɛ ka fɛn mun dilan o bɛ bɔ dugumala de fɛ n'i y'a ye mun nana sanfɛla fɛ dɔrɔn c'est que o ma se ka ci o tɛ normal ye a bɛ n'a fɔ marifa n'i bɛ ka kisɛ k'a la sisan nɔ k'a ci i bɛ ka kisɛ mun k'a la n'i y'a ye fɛn fɛn kɔnɔ bɔra da dɔ in fɛ o t'a da ɲuman o kisɛ in ma ci minnu bɛ ci u bɛɛ bɛ bɔ ɲɛfɛ da in de fɛ dɔ in kɔni kalaman de bɛ jigin ten parce que a ma ci hadamaden fana ala kɛn bɛ k'a dilan cogo min na i bɛ taa sɔrɔ ni baara mana kɛ furu ni nuguw la o gaziw tɛmɛ sira ɲuman o de ye dugumala ye banakɔtaga ye n'i y'a ye fɛn bɛ ka tɛmɛ ka na sanfɛla fɛ o man ɲi e ma c'est pour que n'a kɛra hali tubabu fɛ u b'a fɔ ko merde
i yɛrɛ kuma parce que e yɛrɛ de fɛ nin tɛ normal ye nin bi bana de lase mais furudimi bagatɔ caman bɛ girindi dɛ dɔgɔtɔrɔ. oui donc n'i girindila o kɔrɔ i ka furudimi bi ka wuli il faut k'i ka fura ta mun b'a calmer mun b'a n ko o yɛrɛ de ye taamasiyɛn ye k'a jira k'a fɔ n ka bana bi ka wuli n'o tɛ n'a ma dara i b'a ye dɔw bi bɔ girindilen na n'o tɛ mɔgɔ bi mɛn k'a sɔrɔ i ma girindi mais anw fɛ yan Lamini culture ko la ko mɔgɔw ka culture tɛ kelen i t'a sɔrɔ farajɛ ni farafin ta tɛ kelen bamanan ni fula ta tɛ kelen ainsi de suite dɔw bi fɛn dɔw jate ko dɔ ye mun tɛ dɔ ye ne tɛ kuma o kɔ ne bɛ ka kuma dɔgɔtɔrɔya sira de fɛ n'o tɛ hali maaw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ Lamini u taala ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ u bɛ tile nin na u bɛ si nin na mais e ye maninka ye ni mɔgɔ mana o fɔ e ɲɛkɔrɔ a bɛ gêner e yɛrɛ tɛ se ka sunɔgɔ a tigi kɛrɛfɛ yɛrɛ mais i bɛ taa sɔrɔ olu ka culture la o tɛ foyi ye mais dɔgɔtɔrɔya kɔni sira fɛ banako taga sira in gazi kan ka bɔ o de fɛ a man ka bɔ sanfɛla fɛ a faamuna mɔgɔ bana surtout dɔgɔtɔrɔ ko manintigi maladie gynécologie transmissible k'o ye bana sugu jumɛnw ye bon ale filɛ nin ye a ka ca ala fɛ ale bɛ ka gynéco kuma min fɔ o ye cɛnimusoya banaw ye minnu bi yɛlɛma donc o fɔ cogo in de ye nin ye tubabukan na a bɛ faamu ayiwa dɔgɔtɔrɔ ala ka dɛmɛ kɛ jama ka hakɛ to a k'a b'i fo kosɛbɛ a k'ale tun sigilen bɛ salle d'examen de kɔnɔ examen kɛyɔrɔ ko tuma min na papier bɛ ka di k'ale tun ma tila mais papier dira a ko a réponse tun b'ale bolo a question ninnu bɛɛ la ko mais ale sigilen dɔrɔn lawasina ka tila ale la tun kɔrɔ k'ale ye cɛman de ko yala ko ye bana de ye wa émotion de b'o kɛ walasa aw k'a faamuya jatigɛ émotion examen jatigɛ bɛ se ka fo ka taa i fari lafiya n ko dɔw ta bɛ kɛ banakɔtaga ye kɔnɔboli mɔgɔ dɔw ta bɛ kɛ fɔnɔ ye donc a kɛcogo ka ca maa dɔw ta bɛ kɛ crise ye nin bɛɛ ye i fari émotion tɛ ka kɔ a fɛ i bɛ hakɛ to Lamini i bɛ taa sɔrɔ an jama sigilen don ni mɔgɔw ye marifa ci kan mɛn an cɛla maaw ka réaction tɛ kɛ kelen dɔw bɛ bili ka da magɛn dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ o sigilen don o tɛ bɔ a nɔ la dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a fɔ o kɛra nanbara ye ce n'est pas parce que mun bolila k'o de ja tigɛra ka tɛmɛ nanbara in kan koyi i bɛ taa sɔrɔ tellement ale ja tigɛra f'a dɛsɛra ka wuli parce que ale ta ye jatigɛ kojugu ye n'o tɛ mun bolila o ja ma tigɛ ka tɛmɛ o kan koyi nka maa dɔ fana ye cɛkisɛ i bɛ taa sɔrɔ o tigilamana fana donc ja foyi tɛ k'o la donc mɔgɔw ka réaction tɛ kelen ye examen filɛ a siranya fana bɛ ten de donc dɔw ni musolakaw don u ka laada bɛ na ni minnu bɛ laada la u ka laada bɛ tigɛ ni minnu lajɔlen don dɔw bɛ jigin dɔw yɛrɛ kɔnɔbara bɛ tiɲɛ o sen fɛ ainsi de suite ni cɛlakaw fana don kɔnɔboli t'u minɛ fiyewu fo ni examen wagati sera tant que u ma taa banako taga kɛ u tɛ lafiya a ma nɔgɔ wa dɔw fana ta ye dajutu ye u bɛ taa tu u bɛna bɔ ɲɛgɛn na wa est ce que ne tilala dajutu in na dɔw ta ye sugunɛ kɛ ye u bɛ taa kɛ k'a kɛ u b'a fɔ ma tila fɔlɔ dɔɔnin bi kurusi la walasa sugunɛ kɛ kana minɛ k'an to examen salle kɔnɔ parce que a bɛna an bila temps perdu la i b'a bila i kunna dɔrɔn tout ce qui est besoin naturel là c'est permis ka mɔgɔ to examen salle kɔnɔ mais komi sisan examen ni fɔlɔ taw tɛ kelen parce que fɔlɔ fɛ examen sira fɛ danbe bɛ yen mɔgɔ filɛ nin ye n'i ti mun dɔn dɔrɔn i b'i tɔgɔ sɛbɛn ka girin ka f'i di i b'o fisaya k'i faden ta lajɛ k'i bɛ baara kɛ n'o ye bon bi bɛna maaw ti maloya n'o ye bilen donc de telle sorte que n'o tɛ kabini ma taa examen salle kɔnɔ i b'a dɔn i kan ka mun kɛ i pɛrɛlen don i pɛrɛlen e b'o dɔn examen tɛ préparé a don maaw hakili de tɛ kelen ye dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ ne bɛ n ka leçon ta sisan hali tile 10 o kɔfɛ ni examen kɛra n mago tɛ ka cahier lajɛ a bɛ to n kun na mɔgɔ dɔw bɛ tant que a bɛ kɛ don min na u m'a lajɛ o sɔgɔmada joona fɛ u tɛ lafiya u hakili kɔnɔ i b'a ye hali dɔw yɛrɛ tɛ se ka baro kɛ maa fɛ i b'u fo u t'i jaabi u sirannen don n'u kumana dɔrɔn a kana b'u kɔnɔ voilà a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ k'an bɛ Jenaba Kone fo kosɛbɛ a bɛ Turukoro bugu a ko bi y'ale siɲɛ fɔlɔ de a b'i lamɛn
a ko nka ale ye faamuyali min sɔrɔ a ka denmisɛnniya kɔnɔ a ma deli ka nin fɛn fasɔn ninnu mɛ Jɛnɛba Kone a bɛ Turukorobu k'a b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ han nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna oui n balimakɛ kuma b'i bolo Walaikum salam an tulo b'i la awɔ i b'i kan kɔrɔta i ye Burkinabe de furu aw ma bɛn ale ka nɛgɛjuru y'a sɔsɔ dɔgɔtɔrɔ ayiwa Totino ko k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo han a ko le lait maternel est le seul lait vivant et sa production suffisante est liée à la manière de téter, la bonne position et la bonne prise du sein. Ko k'o fara i ta in kan nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna allo o tigi taara ayiwa k'an bɛ segukaw fo kosɛbɛ u janbe Totino la o de y'a to a dɛsɛlen de ka na wɔlɔfɔmuso ka zamɛ dun tɛnɛ i tɛ kangari da i balimakɛ ye dɔgɔtɔrɔ ko k'a bɛ fɛ ka consultation ale tun bɛ fɛ k'i ye de mɛ hakili la i ka nimero sɔrɔ ko k'i fo kosɛbɛ ko dɔgɔtɔrɔ k'i jo bɛ i ye kuma dɔw fɔ caman fɔ k'i jo b'a la k'ale furulen don nin y'a san 9 ye ko a ma plaisir sɔrɔ siɲɛ 1 a furucɛ fɛ ko à l'enfance ko a denmisɛnninama na u furubato nin u ma kuma fɔ a ye ka ɲa i n'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ musokɔrɔbaw tun b'a la siran ko hali ni cɛ y'a ɲɛ jɔ i la i bɛ kɔnɔ ta donc o jelen bɛ sɔrɔ ale kan kosɛbɛ donc sisan ko n'ale ye cɛ ye bɛɛ k'ale mana cɛ ye bɛɛ ale bɛ siran ko halisa an bɛ yɔrɔ min na nin n'ale ye cɛ ye a bɛ siran ko ni y'a san 9 a ma furubato diya 1 sɔrɔ a furucɛ fɛ ko ka tiɲɛ lasegin ma dɔgɔtɔrɔ ko nin tigi ko k'i ɲininka ko prostatique ye mun de ye bon a fɔcogo la ne fɛn a ma tilen parce que ni fɛn mun bɔra prostate la o de ye nin ye prostatique voilà donc alors que prostate yɛrɛ ye minɛn de ye mun bi cɛlaka fɛ a tɛ musolakaw fɛ ale bi sugunɛ bara dugumala la a bɛ sugunɛ sira yɛrɛ pincer donc o kɛn bɛ ka tɛmɛ a cɛmancɛ fɛ o de y'a to prostate bana bɛ to ka mɔgɔkɔrɔbaw minɛ cɛlakaw mɔgɔw b'a dɔn ni mankutu mun ye u b'a fɔ ko prostate bɛ n na alors que prostate ye minɛn de ye bon plus mɔgɔ bɛ kɛ baliku ye ka taa fɛ donc o bɛ se k'a to tɔɔrɔ b'a sɔrɔ parce que kabini mɔgɔ denmisɛnninlama infection minnu b'i sɔrɔ n'o ye sugunɛ sira banaw ye o bɛ jouer a kan cɛnimusoya banaw o bɛ jouer a kan d'autant plus que hali n'ale fana tɛ cɛlaka tɛ den sɔrɔ donc i bɛ hakɛ to furubato nɛgɛ mana mɔgɔ minɛ ji salasala mun bɛ bɔ o bɛ bɔ prostate de la donc ale ji de bɛ fara lawa kan pour que lawakisɛ ninnu yɛrɛ ka kɔgɔ a tigi ka se ka den sɔrɔ donc ni banakisɛ donna la a bɛ f'o ma ko prostatite voilà kuru bɛ se ka falen a la minnu tɛ bɔnlama ye an b'a f'o ma ko adénome de la prostate a bɔnlamaw fana bɛ yen o ye cancer de la prostate voilà nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna allo salamaleykum waleykum salam kuma b'i bolo an tɛ tonton Lamini an cɛ tantɛnɛ bɛ yan a tulo b'i la awɔ docteur an tu problème dɔ de bɛ ne la dɛ ne fa ne furula a bɛ san 3 bɔ bi ne cɛ taara jamana de kɔnɔ a san yiri minɛ tiɲɛ la kurubato de nege bɛ to ka ne minɛ fo n bɛ to ka a ye fɛn ko n bɛ fɛn kulonkɛ kɛ n yɛrɛ la quoi
bon kun yɛrɛ de kɔnɔdimi de nana ne minɛ barakɔrɔla la hali sisan a bɛ k'an dimi ni b'a sɔrɔ ni fɛngɛ min kɛ n yɛrɛ la o de bɛ sɔrɔ bon ne tɛ ka se k'a supporter quoi o problème de bɛ ne bɛɛ la non lamina filɛ ka mun fa a b'a kun na nin bɛɛ mɔgɔw ka kuma lamɛnnaw de donc ni hakilila kow de don k'a fɔ ni famana furubato ma a bɛ jouer maa kun na ni fɛn fɛn bɛ jouer maa kun na a bɛ jouer i farikolo la parce que fɛn dɔ ka di ye i ti k'a sɔrɔ ala de kɛn bɛ ka minɛnw k'i la mun b'a to i fari fɛn dɔw bɛ yen nɔ i hakili de b'a to i bɛ se ka a kunbɛn i t'a ko kɛ c'est pourquoi hali furu yɛrɛ nana o de kama o wagati dɔ bɛ se k'i ye cɛ i kɛra muso ye a diyara ye a ma diya ye o tant que furubato nɛgɛ t'i la o kɔrɔ ye e man kɛnɛ furubato nɛgɛ bɛ maa mun na dɛ o de ka kɛnɛ parce que ala de y'o fɛn ninnu k'i la c'est pourquoi d'ailleurs furu ninnu bɛ kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ o n'a ɲɔgɔn na bon c'est pourquoi hali sariyaw yɛrɛ bi furu la a kɛra hadamadenya sira ye o a kɛra ala sira ye o bamanan sira o dɔgɔtɔrɔ sira o wagati dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ŋaniya walama layidu mun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o kama ko caman bɛ k'u fɛ parce que tant que a wagati ma se a nɛgɛ tɛn'i minɛ ka taa ko dɔ kɛ mun bɛna tɔɔrɔ lase i yɛrɛ ma wara i furubato ɲɔgɔn ma bon dan fana b'a la k'a fɔ nin wagati n'a tɛmɛna a bɛ se ka na ni problème y'an ni ɲɔgɔn cɛ c'est pourquoi sariyaw b'a la fan bɛɛ fɛ k'a fɔ n'i taara tunga la bon n'i tɛmɛna nin kalo hakɛ in kan dɔrɔn donc furubato ɲɔgɔn a bɛ se ka furu maa wɛrɛ ma o n'a ɲɔgɔnnaw ainsi de suite parce que mun b'a fari la e yɛrɛ k'i yɛrɛ fari lajɛ dɔrɔn bon anw fɛ yan nɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ c'est cɛlakaw fɛ yen parce que musolakaw de bɛ sɛgɛn a kɔ la kosɛbɛ parce que olu bɛ lagosi n'a ye mais cɛ tɛ lagosi n'a ye avantage fana bɛ cɛ bolo mun tɛ muso bolo parce que ne bɛ taa faransi sisan ne muso dɔ bɛ faransi furubato bɛ ne n'o cɛ o mais mun bɛ mali la yan nɔ n bɛ san 3 kɛ furubato tɛ ne n'o cɛ mais e ka ne bila san 3 fana yen nɔ furubato tɛ ne ni maa cɛ i ka muso in bila fana san 3 yan nɔ a tan furubato t'a ni maa cɛ i b'a ye a bɛ digili mun k'e la dɛ a b'o ɲɔgɔnna de k'o tigi la n'i yɛrɛ mana miiri o la i bɛ hakɛ dɔn ko la fɛn mun ye aventure ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ye de telle sorte que c'est comme sun filɛ nin ye pourquoi sun nana ko pour que a bɛ ɲani mun las'i ma i ma dumuni kɛ i ma ji min o b'a to i miiri maa la maa mun n'u ko kɔngɔ b'u la n'u ko kɔngɔ parce que e ma deli ka kɔngɔ e t'a si dɔn mun don n'i kɔngɔna o la lalayina hinɛ o tigiw la parce que i yɛrɛ b'a dɔn a bɛ mun lase mɔgɔ ma comme minɛn tamale kɔnɔdimi bɔla tun y'a la ala o y'a maninkalaman an ala sɔnna dɔgɔtɔrɔ k'ale kɔnɔma tun don kalo 4 k'ale y'a tiɲɛ nin y'o kalo 3 ye ko nka depuis a y'a tiɲɛ k'a ma ka kalo labɔ ye tuguni ko ale bɛ se k'a ka kalo labɔ ye tuguni wa dɔgɔtɔrɔ o jaabi tɛ ne bolo a bɛ se ka kɛ a b'a ye a bɛ se ka kɛ a tɛ ye o bɛ dépend sababu la ko mun na kalo labɔ tɛ na donc mɔgɔw k'a bila u kunna k'a fɔ ni tiɲɛni kɛra nafa foyi t'a la i ka maa lagosi tiɲɛni kɛlen ko i bɛ solution de kɛ pour que mun kɛra a ɲɔgɔnna kana se fila n'o tɛ fɛn mun tiɲɛna a tiɲɛna ka ban maintenant a bɛ taa consultation la a ka lajɛ sababu mun na laada tɛ na a tiɲɛna de ayi ale bɛ ka non parce que n bɛ ka mun f'i ye a ko kɔnɔ a y'a tiɲɛ a y'o de fɔ kɔnɔ tiɲɛni conséquence an tɛna don o la parce que an y'o caman fɔ a bɛ se ka kɛ laada dilanyɔrɔ sun yɛrɛ o bɛ bɔ yen i tɛ laada i si tɔ bɛɛ la parce que wolonugu bɛ nɔrɔ ɲɔgɔn na wolonugu bɛ se ka sɔgɔ ko caman b'a kɔnɔ nɛn bɛ se ka buli wolonugu la dɔw yɛrɛ bɛ fatɔ a ko la hali kalo 3 kalo 6 bɔɲɔgɔn o kɔfɛ a kelen donc fɛnw ka ca a bɛ se ka tɔɔrɔ minnu lase mɔgɔ ma nka ne tɛna don o la ne bɛna don mun na dɔrɔn o de ye k'a fɔ a bɛ yɔrɔ min na jɔrɔ min b'a la o solution ye mun ye a ka taa lajɛ kun mun na laada tɛ ka na n'o sababu dɔnna donc a bɛ furakɛ o sira de fɛ et puis i ka taa joona o ka fisa i ka mɛn n'a ye parce que siraya min bɛ maaw la n ye kɔnɔ tiɲɛ ni n taara est ce que dɔgɔtɔrɔ tɛna ne lagosi a kama
i n'a fɔ somɔgɔw b'a kɛ cogoya min na i bɛ taa sɔrɔ musolakaw caman bɛ yen mun de bɛ na ni kɔnɔ tiɲɛ ye a m'a tiɲɛ a yɛrɛ ma o mɔgɔ min ye kɔnɔ da la n'o kun sɔnna kɔnɔ in na o est-ce que a kun b'a tiɲɛ ale ma tɔɔrɔ lase a yɛrɛ ma somɔgɔw m'a gɛn kɔnɔ ko in na par exemple mɔgɔ caman bɛ yen bon i ma se k'i den bali ka kɔnɔ ta a kelen k'a ta e b'o gɛn n'a taara kɔnɔ tiɲɛ k'a yɛrɛ fa o sen fɛ jɔn de y'a faga e de y'a fa o donc sisan nɔ i kɔni c'est-à-dire tiɲɛni ti kɛ ka tiɲɛni kunbɛn n bɛ fɛ k'a fɔ o sira de fɛ donc il faut que a ka taa a ka lajɛ a sababu ye mun ye o faamuna dɔgɔtɔrɔ n balimamuso ko k'i ɲininka ko comprimé cupide ko ye mun de ye avantage n'a inconvénient j'ai surpris mon mari avec ce comprimé il utilise ça avec ses copines qui lui lancent des défis jaabi tɛna fɔ ale o parce que ale bɛ ka kuma mun fɔ o ye maa wɛrɛ kunkanko kumaw ye hakilina min fana nɔrɔlen don nin ko in na e yɛrɛ k'a jateminɛ awɔ Lamini n y'a faamuya nka dɔgɔtɔrɔya fana ye sutura de ye ne tɛna se ka i cɛ ka analyse k'o jaabi fɔ e ɲɛna ni cɛ ka yamaruya tɛ analyse tɛ o i cɛ ka fura tata ne tɛna se k'o ɲɛfɔ e ye ni cɛ ka yamaruya tɛ i cɛ ɲininka a bɛ k'a ta kun mun na ni danaya b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a n'o ɲɛ f'i ye o voilà balamuso ko ale y'a conclusion tiré o ale tila ka ɲininkali kɛ a bɛ fɛ mɔgɔ de la an k'a dɛmɛ o ko kalo la wɔɔrɔ ye mais a tɛ ka kalo labɔ ye dɔgɔtɔrɔ bon n'i bɛ ka pilule ta a bɛ se ka kalo labɔ latunu k'a sɔrɔ bana tɛ nin tigi ko ni i muso garisigɛlen don kalo 7 ka taa kalo 8 ma ko la bɛ se ka furubato kɛ a fɛ wa furubato bɛ se ka kɛ muso lajɔlen fɛ ka n'a lajɔ kuma fɔ ka taa jigin don se o tɛ bana ye o yɛrɛ tilenna an ba docteur problème dɔ de bɛ ne kan quoi ne ma se ka foyi de faamuya a ko la quoi a bɛ san damadɔ ne bɛ n yɛrɛ fɛngɛ de quoi k'an yɛrɛ masturber quoi en français quoi mais ne t'a dɔn mun de bɛ ka proposer n y'a ci cogoya bɛɛ ka arrêter n dɛsɛra mun y'a solution de muso b'i bolo non mais furubato yɛrɛ masturbation fɛn fɔlɔ min b'a bila mɔgɔ la c'est que i mago bɛ muso la a t'i bolo walama i mago bɛ mun na i tɛ k'o sɔrɔ o de bɛ fɛn fɔlɔ ye mun bɛ ma parce que nɛgɛ dɔ de b'i la donc i bɛ fɛ ka o nɛgɛ in bɔ voilà donc c'est pourquoi furu nana o ne hakili la Lamine nin bɛ sɔrɔ i ka candidat potentiel dɔ ye o ni Ala sɔnna n b'a dɔn a bɛ weleli kɛ sini donc o y'a fɔlɔ ye filanan hali n'i y'a ye mɔgɔw bɛ taa sunguruba so ninnu na o sunguruba diya tɛ koyi n ko furubato nɛgɛ min b'u la Lamine n'u ma se k'a reteni o de b'u bila yen tagali la n'o tɛ i b'a sɔrɔ ni sunguruba yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ o solution o ye hakilila ko de ye o a bɛ yɛrɛ de bolo c'est pas a bɛ n'a fɔ volonté de don Lamine c'est comme n'i ko cigarette mɛ n'a ka cigarette bila dɔgɔtɔrɔ kɔni bɛ se k'a dɛmɛ ni hakilila ye mais pour que k'a bila a volonté b'a yɛrɛ de la mais ne dun y'a kɛ cogoya bɛɛ mais toujours pression hakilina na n dɛsɛra quoi bon bɛɛ n'i ka hakilila bon ni ne ko a ka muso furu sa i bɛ taa sɔrɔ a bɛ raison caman fɔ ne ye ko mun na ale tɛ ka muso furu o tɛ wa alors que maa dun ka muso furu tɛ maa bolo n'a wagati sera a hakilila mana don i kun na projet de don Lamine voilà n'o tɛ i mana ko o ko kɛ a tigilama ye o t'a to a bɛ bila a kun na koyi voilà n'a projet sigira a kun parce que objectif de bɛ maa la n bɛ nin kɛ n'o bɔra yen n bɛ nin kɛ n'o bɔ i bɛ t'o la dɔrɔn tuma dɔ la kow bɛna kɛ u yɛrɛ ma ten e yɛrɛ hakili la ko mun t'i muso ye n'aw sigi bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ nin y'a san 10 ye dɛ i bɛ tila sɔrɔ tuma dɔ la o yɛrɛ de ye ka confident yɛrɛ tellement a bɛ ɲɛna ko tɛna tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ taa diɲɛya la aw bɛ tila ka segin ka na i bɛ taa sɔrɔ jaa e kun taara ka mun to yan dɛ i taara tunga la ka segin ka na o yɛrɛ de y'i muso ye k'a sɔrɔ i balimamuso yɛrɛ de don mun b'i lamɔ la aw ka du kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnnaw caman voilà ko traitement curatif bɛ yen pour
HBS. Traitement curatif. D'autres. Oui, peut-être ale kambi atoyri hépatite B de mani hépatite B do furate mun be hépatite B ba. Voilà. Do ko qu'il faut que ce d'autres. Ko fura be mi ko furake ba ka bampew. Non, koko ntado aba fu fem mako ko est-ce que kono jaindo ou bien cowboy ndo na nyono. Bon, abi talike Dominique chugula katabla fari kolonyene jela. Furaw ta tawbe koko bi se niveau la mu abina ni opération e mala mais nafa bi fɛn mun na ne bolo o de ye bana kunbɛ cogo ye kɔnɔja yɛrɛ n'i bi ka fura ta kama a bi jama ka taa feere lamini tant k'i ma fura ta donc i ti lafiya alors que banako taga pour que mɔgɔ k'a sɔrɔ wagati bɛɛ mun tɛ bana ye o de ye i ka dumuni dunta i k'o dɔn mun b'i kɔnɔ ja ani mun b'i kɔnɔ magaya o la kɔnɔ jata ninnu i bɛ dɔ bɔ olu na o y'a fɔlɔ ye fɛn filanan ye mun ye o ye farikolo ɲɛnajɛ ye parce que n'i bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ dumuniw bɛ bayɛlɛma joli fana bɛ o cogoya la sabanan ye mun ye o ye hakilila ye i b'a bila i ka programme de kɔnɔ don o don n bɛ banako taga kɛ siɲɛ kelen mais ni mɔgɔ b'a kɛ a ka kɛ wagati la mun i lafiyalen don i tɛna girin ka taa baarakɛyɔrɔ la ou bien ka taa ko dɔ kɛ o fana t'a kɛ wagati ye dɛ maa dɔw bɛ yen ni furubato heure de sera o wagati la o bɛ t'o ko kɛ donc tant que furubato a tɛna kɛ examen kɛlaw ta ye sa wa donc a bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye k'u ka furubato yɛrɛ tiɲɛ sa i b'a kɛ wagati de ye par exemple i nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la i bɛna i reposer yanni i ka don ko dɔw la o b'a sɔrɔ hakilila foyi t'i la mun bɛ girin ko wɛrɛ la donc a ka ca ala fɛ koli wagatiw n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ko siɲɛ kelen i bɛ se ka programme bɔ ni mina ko n bɛ banako taga kɛ donc chaque fois ne a tigi bɛna ko i bɛ taa sɔrɔ a nɛgɛ b'a minɛ c'est comme cigarette minnaw ka cigarette min chaque fois n'a tigi bɛna banako taga kɛ cigarette nɛgɛ b'a minɛ parce que a tigi yɛrɛ y'a fari deli o de la a nana kɛ habitude ye dɔw yɛrɛ ta ye cigarette in kasa bɛ ɲɛgɛn kasa tigɛ a nata na donc a b'i to la sa a bɛ kɛ habitude ye chaque fois ni n bɛna ji min n bɛ cigarette min donc a tigi tɛ se ka ji min fiyewu n'a ma cigarette da o n'a ɲɔgɔnnaw voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 yɛrɛ tilenna allo yɛrɛ tilenna kuma b'i bolo a banna dɔgɔtɔrɔ ko furubato de ka d'a furucɛ ye kojugu a man d'ale ya allo taara furubato ko in filɛ nin ye Lamine a ka ca ala fɛ il faut k'aw ka bɛn ɲɔgɔn ma aw bɛ ku ɲɔgɔn na aw ka ko bɛ ku ɲɔgɔn na donc wa hali n'aw ka ko tɛ ku ɲɔgɔn na kuma de la aw b'aw adapter pour que ka to camancɛ la a bɛ n'a fɔ feerekɛla fila e ko 20,000 ne ko 10,000 n bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn 15,000 yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko conséquence fura min dati banna k'a conséquence ye mun de a conséquence ne tɛ se k'a fɔ k'a ban parce que sababu fɔlɔ min b'a to maa kɔkuru ninnu bɛ tiɲɛ ou bien biɲɛ bɛ tiɲɛ parce que furaw ka teli ka tɛmɛ olu siraw de fɛ donc o y'o furaw de ye hali furaw yɛrɛ minnu ka ɲi ni dati yɛrɛ ka ɲi hakɛlama de b'a la ni dɔgɔtɔrɔ k'i ma kana tɛmɛ comprimé 30 kan dan o ma ni tɛmɛn'o kan fura fɛn fɛn ni mɔgɔ b'a ta i bɛ ji fɛn fɛn min i bɛ fiɲɛ fɛn fɛn sama i bɛ dumuni fɛn fɛn kɛ a ti to i fari la dɛ a bɛ bɔ a si tɛ to yen a si tɛ to yen a bɛ furakɛli kɛ ou bien a bɛ tiɲɛni kɛ ka taa i yɛrɛ t'o dɔn Lamine ala k'an kisi fo n'i mana su ye i b'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ to maa kɔnɔ hali o mun yɛrɛ ye su ye fɛnw bɛɛ bɛ sama ka bɔ a la c'est pour que d'ailleurs a bɛ sutura n'o tɛ a nɔgɔlen bɛ taa lahara donc fura ko fana b'o cogoya de la donc a bɛ tɛmɛ siraw minnu fɛ donc e yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'i kɔkuru tiɲɛ n'o yɛrɛ ye i bɛ se ka kɛ sababu ye k'i biɲɛ tiɲɛ hali golo parce que furaw bɛ yen hali u bɛ bɔ golo amoxi filɛ ni mɔgɔ ye amoxi ta a bɛ bɔ golo wɔsiji de fɛ c'est pour que ni mɔgɔ min ye fɔlɔ fɛ ni pneumonie tun bɛ maa la mɔgɔw tun bɛ fura kuntala jan kɛ kalo 6 fièvre ni sɔgɔsɔgɔninjɛ b'i la i bɛ kalo 6 kɛ pikiri la a tigilama mana sigi i kɛrɛfɛ Lamine fo amoxi kasaba bi tugu i kɔ parce que ale bɛ bɔ o sira fɛ
tuberculose bana kisɛ o furaw olu bɛ bɔ fɛngɛ biɲɛ fɛ o n'a ɲɔgɔn na fura dɔw bɛ bɔ ɲɛ de fɛ c'est pourquoi ni mɔgɔ min ye Nivaquine ta k'a kɛ Nivaquine tali o tali k'a sɔrɔ o kun t'a la a bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛ fiya bila mɔgɔ la donc pour te dire que fɛn caman tun bɛ yen nɔ mun u kɛra ten mɔgɔw t'a kun dɔn alors que sɛgɛsɛgɛliw kɛlen dɔgɔtɔrɔ mana f'i ye fɛn fɛn nin to c'est que sɛgɛsɛgɛli de kɛra kan parce que furaw bɛ tester baganw de la bagan dɔ bɛ yen o ni hadamaden ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ expérience fɛn fɛn mana réussir ale yɔrɔ la donc bagan mun ka di dɔgɔtɔrɔ ye ka tɛmɛ bagan bɛɛ kan o ye ɲinɛ de ye e t'a mɛn chaque fois souris du laboratoire tout ça la hali i bɛ film minnu lajɛ i bɛ taa sɔrɔ test parce que ale de kow ni hadamadenw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'i mana fɛn mun testa yɔrɔ la n'a réussira dis-toi que n'i y'a kɛ hadamaden fɛ a bɛ réussir an farikolo ni foyi ma bɔ ɲɔgɔn fɛ fo ɲinɛ dɔgɔtɔrɔ bon i b'a ye bana dɔw tunna ala ni bolociw fɛ charbon a tunna diɲɛ la a tɔgɔ ye variole a tunna n ko ɲɛɲini baganw na o de ye nin bana ninnu latunu tɛnɛ ɲɔni sa i ma o de fɔ sisan o de ye variole ayi o tɛ variole o ye rougeole de ye ɲɔni kumaba in ɲɔni juma kumaba voilà fɔlɔ denbatigiw ma sira diɲɛnatigɛ bana foyi ɲɛ fo ɲɔni wa ka jugu bali kuma ka tɛmɛ denmisɛnnin kan ni den ma taa tile 3 dɔrɔn i bɛ lafiya tile 3 mais denbatigiw tun bi jɔrɔ n'a natuma sera a bɛ kɛ i b'a fɔ k'u denw ta ka sɛtɛgɛdijɛ ta ka o dugu bila wa yɛlɛma ka di mais u bɛɛ tunna ala ni ɲɛɲini senfɛ bɔ fura fɛn fɛn n'a bɛ bila marché kan ni mɔgɔw b'a ta lamɛn i bɛ taa sɔrɔ pour que a ka bila marché kan o b'a sɔrɔ a ye san 20 kɛ a bɔlen testi bɛ kɛ pendant 20 ans k'a lajɛ a bɛ ka tiɲɛni mun lase mɔgɔ ma o de la o b'a sɛbɛn a ka bɔ nin fura in bɛ se ka nin donc nin lase mɔgɔ ma ainsi de suite. nka farafinden kɛtɔ kɔbɔ ye o ko la sa dɔgɔtɔrɔ an b'o de faamu dɛ. Farafinden ma kɛ kɔbɔ ye kɔbɔ de o n ko hinɛw de ye kɔbɔ ye. Kɔbɔ n kan b'o de ma ale kan bɛ kɔbɔ in ma n ye kɔbɔ yɛrɛ ye jɔnni ye. o nana jukɔrɔn denmisɛnninw hali ɲɛ wagati dɔ. non. an ma sɔn dɛ. donc o ye faamuyalibaliya de ye parce que. donc a ye to ka ɲɛfɔli kɛ. centre mun filɛ nin ye n'a bɛ jukɔrɔni para san fɔlɔ fɛ jukɔrɔni para centre miiriyɛn de yɛlɛma ka kɛ senam ye sisan o ye recherche de ye mali kɔnɔ yan ni vaccin fɛn fɛn bɛ na fura fɛn fɛn bɛ na mali kɔnɔ yan nɔ n'a kan ka distribuer k'a di jamanadenw ma tɔɔrɔ ka n'u sɔrɔ donc o recherche bɛ kɛ mali yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ a bɛ ɲɛɲini a bi est ce que mun fɔra a kan tiɲɛ don. donc ni analyse y'a jira k'a fɔ bon mun fɔra ka c'est vrai tiɲɛ don a tɛ tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma donc olu b'a yamaruya a ka kɛ maaw la mais fura dɔw bɛ yen olu se tɛ anw ka jamana ye boloci minnu bɛ ka kɛ maaw la fu a se tɛ maaw ye o an ka jamana de b'a bila u ka bolo kan mais i bɛ n'o kɛ maaw jumɛn na parce que a man ka kɛ bɛɛ la ale filɛ ka jikɔrɔni ta mun fɔ cancer du col filɛ nin ye i b'a kɛ vaccin kɛ mɔgɔ la a ka maa nafa. o k'a sɔrɔ maa ma deli ka furubato kɛ o de y'a to denmisɛnnin dɔw cible la musomaninw la minnu si ma se furubato kɛli ye pour que a ka k'olu na k'u lakana parce que a se tɛ jamana yɛrɛ ye ko vaccin in san o vaccin bɛ feere 80,000 a kelen i dun dan tɛ vaccin kelen ye donc pour te dire que hali vaccin bɛ ka dilan contre le paludisme n'o sɔrɔla don o don pali bɛ ban mali la mais o vaccin ko in bɛ sen na a bɛ san joli bɔ pour te dire k'u b'a kɛ k'a tester k'a lajɛ a bɛ tɔɔrɔ mun lase mɔgɔ ma o de ka ca ma a bɛ bila kɛrɛfɛ recherche wɛrɛ bɛ k'a kan a bɛ se ka san 20 k'o la san 30 mun yɛrɛ ye recherche daminɛ u bɛ faatu mɔgɔ wɛrɛ bɛ na ainsi de suite diɲɛ yɛrɛ ye o de ye n'i y'a ye an lafiya an b'o lafiya kɔnɔ bi na banajugu caman taara minnu y'o fɛn ninnu ɲɛɲini olu sara a mɛnna o. an bɛ k'olu de ka tɔnɔ dun an bɛ tile mun na mais olu tile la bana ninnu tun bɛ yen u tun ka jugu kɛlɛ ye peste voilà mais u tun bɛ mɔgɔ min faga guerre mondiale m'o fa jamana dɔw la o parce que mun de ka jugu bana yɛrɛ ko la
bana mun bi jɛnsɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ fiɲɛ fɛ ou bien gɛrɛ ɲɔgɔnna la. C'est pourquoi maladie épidémique ninnu i b'a ye jamana kɛn bɛ k'a k'a kungo ye a bi maa mun na a jari a ma diya i ye i bi minɛ ka taa bila yɔrɔ la k'i furakɛ hali n'a man di o tun tɛ lèpre ye wa pour que ka jamana den tɔw lakana Lazare ko mana ten de yan meningite parce que fɔlɔ fɛ lèpre nalen mɔgɔw tun b'a faamuya o ko bon nin bi sɔrɔ Ala bi ka maaw a fɔ a ma cogoya jumɛn na n'i bɛ fɛ ka maa pini bamanankan na ka ɲangiya ka maa ɲangi donc nin ye maaw ɲanginen ye Ala fɛ an k'u mabɔ an na ka t'u bila yɔrɔ wɛrɛ la mais faamuyali kelen kun na o y'a sɔrɔ u tun bɛ bila yɔrɔ min na a bɛ fɔ o de ma ko Lazare donc